Your Lordship has already read that there was a nomination form to be received, appeal, display. The only thing that I want to say here is, in respect to this schedule, that there is no rule or regulation saying how the schedule should be. So every political party makes their own schedule. It is not like a schedule by an official body. It's like a private schedule, and this is how it's made. Now, this was, as I said, the schedule was announced and it was all over the media. Everybody was following it. And then the question came that if the polling took place, what is important to note is lots of two stages. One is nomination papers have to be filed, and the second stage is if there are contesting panels, then there will be a poll. In this case, the question is not polling, because the question of venue does not become important or remain important, because in actual fact, nomination forms were only submitted by one side, and there was no contesting candidate or contesting panel. But in spite of that, if your Lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of documents, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, वो कहाँ पे है? वो जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे हुई एक्चुअली जो वेन्यू बना, चमकनी में आपका ऑफिस है? नहीं, रानोगढ़ जस्ट नहीं, कोई कैंट एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी में जो ज्यादा सेफ एरियाज हैं, तो आपके गांव में है ऑफिस? जी, वहाँ है. It has been since some time now. अच्छा जी, तो वो उसके साथ ही एक ग्राउंड है बल्कि. So we then thought to ourselves कि there are two options. अगर तो ये पोलिंग हुई तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो then we should have निश्तर हॉल. और अगर पोलिंग नहीं हुई और कम लोग आएंगे तो फिर हम वैसी एक गैदरिंग करेंगे near our head office, which is the ground. तो we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan कि हम ये हमारी options हैं, आप हमें security दे दें. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then your Lordship, eventually, if your Lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी फर्स्ट दिसंबर 23 तक, तो जो नॉमिनेशन जिस तरह लोग आते गए, इट वाज ऑल पुट ऑन द मीडिया. एंड इफ योर लॉर्डशिप लुक्स एट पेज 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया, सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक में. बिल्कुल ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और पुलिस से, आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये, उसका हमने जवाब नहीं दिया, नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है, और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये.
اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں؟ جی اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر، وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی، اینڈ وی سیڈ اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ، اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI intra party at page 16, PTI intra party इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है, पेशावर इंट्रा पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا گزر گیا ہوا ہے. ٹائم جو تھا وہ 3 بجے کا تھا. بٹ ان اینی کیس ہی واز الاؤڈ ان ٹو کم ان ٹو دا آفس. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. آج تک انہوں نے اپنا پینل نہیں دیا، ابھی بھی نہیں دیا آپ کے سامنے کہ جی میرا یہ پینل ہے اور یہ میں پینل سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور مجھے یہ کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا. کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن، وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن، اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سر آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5, last election of chairman. And اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, Your Lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ سر پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر، ہاں ایکسپلین نہیں کیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر. ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں، ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر، nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں، if your lordship turns to page 17, yes, page 17,
نہیں، دو الگ الگ باتیں نا. یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فار چیئرمین، مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو، مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے، تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں، اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے، اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. secret ballot ٹھیک ہے، on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس، بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے، اگر آپ الیکشن ایک شخص نے مفروضہ کر رہا ہوں، آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے، ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا، ٹھیک ہے، کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا، پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا، شیل بی الیکٹڈ. ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ ہاں جی 1000 نے دے دیا، 50,000 نے دے دیا، 1,00,000 نے دے دیا. سر ان فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں، اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. نہیں، دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں، میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے، اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات، کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے، آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ، مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1,00,000 ووٹ پڑ گئے یا کیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی، ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب سر جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا، اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب ٹھیک ہے، but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it. کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate, the returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا، اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا، آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی، کوئی بھی نہ ہو، آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز ایک ووٹ نہیں پڑتا، پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا، یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبرشپ کے 8.5 جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں، صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے، لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں، کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ، آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا، پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا، ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں، آپ نے ایک پینل بنا لیا، او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ، آپ نے کہا یہ بس یہ جی الیکشن ہو گئے. گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا، انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے، نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں، آپ الیکشن لڑے سینٹ کا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے ٹو بی آنیسٹ آئی واز الیکٹڈ انopposed.
So I actually کیا مطلب منسٹر کے لیے مجھے نہیں وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ وہی ہے. لوگ تھے میں اور ایک طارڑ صاحب. اچھا اچھا, آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں سیکریٹری نے جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں, سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے, چیئرمین بھی ایسے آ گئے, سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا, تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا سو کہیں گے, سلیکشن ہو گیا, کیا ہو گیا؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ, آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315, اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن, مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آجو بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن, دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں, وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ, چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس, سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے, 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے, اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے, میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed, مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed, احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed. And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی, شاید وہ انپوز آ جائیں. جی مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں سیکرٹری ورکرز ونگ کا ہیڈ, وہ بھی انپوز آ رہا ہے. اب 319 دیکھ لیجیے, 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید اب انپوز آ جاتے, مان لیتے ہم, کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے, آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا, لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. So it's not unusual that 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں, عوامی نیشنل پارٹی کا ایون district presidents have been elected unopposed. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا, مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے, میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الیکشن مینز الیکشن, امپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اے پی کو بھی پرابیبلی کوئی پرابلم تھا, یا تو ان کو فائن لگایا کچھ, ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے, اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن, آج ہی آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں, سمبل آپ کو دے دیتے ہیں, ابھی فائن کر لیں. تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے جی. اچھا سر کمنگ دیکھیے, اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے, اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی. وہ تو ہے, وہ کل ہم سن رہے تھے, انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے. مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیں ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے, ٹھیک ہے. سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا, ایک نام ہے. آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے, کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے, ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہاں یہ میں جانا پہچانا آدمی, چلو ہم یہ. بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ, ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی. مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے,
اب آپ کے دوسرے آج کل وہ تھے نا, ہم نے کھوسہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں, اب میں آپ کی پارٹی میں. ٹھیک ہے, وہ کوئی بات نہیں, ہوتی رہتی, مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں, چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں. مگر دیکھیے ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے, وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے, کہے گا جی یس سر. تو پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں, شاید یہ بہتر ہے, شاید وہ بہتر ہے, ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے, نہیں ایسے کرنا چاہیے, چلو بھائی IMF سے معاہدہ کر لیں, IMF سے نہیں معاہدہ کریں بھائی, چلو بھی ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے, ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا, اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان, تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کہیں گے یاد کر کے, تو یہ باتیں کھڑی ہو جائیں گی نا. تو بھائی لوگوں, اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی, یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ٹھیک ہے جی, یہ والی بات ہے صحیح. آپ کا دیکھیں سر, میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں. پرسنلی questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں, آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ, کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے, you're with me or not with me. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے we need to change that. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے, which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, اچھی روایت ہے. I am arguing maybe contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create, so I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a counsel. I mean, I've never had in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much ji, and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है तो होते हैं तो we would want to do it. یہ تو blank ہے, کچھ اس پہ لکھا نہیں ہے. These are the ballot papers ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. بتاؤ آپ نے اس پہ لکھا نہیں پینل نمبر سو اینڈ سو, پینل نمبر سو اینڈ سو. وہ تو اگر یہ آتا تو وہ اسی وقت بیٹھ کے بھرتے سارے, وہ اس وقت کرتے according to the panel. یہ اگر جو yellow for example ہے is one panel, one province's panel, تو وہ پھر اس پہ ٹک کرتے کہ کس پینل کو انہوں نے, اگر 2 ہوتے یا 3 ہوتے فار ایگزامپل. یہ اگر آپ یہ بھر چکے ہوتے تو پھر اس سے ظاہر ہوتا کہ آپ یہ پینلز موجود تھے اور ہو رہا تھا الیکشن. کسی نہیں پینل کوئی آیا نہیں, تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا. یہ پینل کا مجھے کانسیپٹ سمجھائیں کیا ہے ذرا, پھر میں سمجھ نہیں پایا ابھی تک پینل. اوکے سر, پینل کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لیٹ اس اسیوم کہ میں اپنا بتائیے, آپ کا میں اپنا اسیوم کر رہا ہوں کہ I want to contest an election as general secretary of the party. سو میرے پاس مجبوری یہ ہے کہ مجھے ایک پورا کا پورا اپنا جو لسٹ ہے آف مائی ڈپٹی, آف مائی فائنینس, آف مائی, ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ نے کہا 10 لوگ یہ ہوں گے, 10 لوگ, تو دوسرا جو پینل آ گیا وہ بھی تو وہی کر رہا ہے ہوگا, وہ بھی 10 لے کے آئے گا بندے. نہیں تو وہ آپ کے خلاف لڑے گا نا, لڑے گا. وہ کہاں ہوئی کنٹیسٹ, وہ آیا ہی نہیں کوئی. آپ نے کہا 6 پینل تھے,
Sir, for center there is one panel. For each province भी एक panel का contest होता है अलग. So KPK का अलग contest होगा पैनल्स का. अगर दो आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज़ कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी. या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी दो. बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of ECP PTI. अच्छा, बुक कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100. जो उस रूल के मुताबिक चूंकि लिखा हुआ है कि द फेडरल कमिश्नर शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द कंसर्न पैनल और चेयरमैन एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड एट द पोलिंग वेन्यू आफ्टर at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. ये एक रूल 15 हमारा था, तो उसके लिए फिर हमने उसको प्रोसेस को जारी रखा और वेन्यू पे कोई 500-550 लोग जमा हो गए थे. ये कौन सा पेज पे आप पढ़ रहे थे? ये पेज 100 से. कौन से पार्ट में? 101 में होगा, पार्ट 1. ठीक, चलो आगे बढ़े जी. सो वो फिर सेकंड को ये हुआ, 2 दिसंबर 23 को अनाउंस कर दिया. द अनाउंसमेंट वाज ऑन द मीडिया and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. नहीं, we are going back in time. हाँ, 21 नहीं, लेकिन अभी जब ये इलेक्शन जैसे हो रहा था, करा लेते भाई. अगर उस वक्त कोविड भी था और पैनल सिस्टम था आपके पास, तो फिर तो कोविड रास्ते में नहीं आ रहा है. वो पैनल हो जाते, अगर देखते आप इलेक्शन की जरूरत ही नहीं, आप भेज देते एक खत उनको, जी हमारे 6 पैनल थे. I wish past could be undone, लेकिन अब वो पास्ट में मैं जान, मैं इसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ. देखिए, इसीलिए हमने कहा हम इनको, अगर ये सब मसाइल आपके लिए अभी खड़े कर दिए होते हैं ना इन्होंने, तो फिर तो हम इनको बहुत शक की नजर से देखते हैं कि जी आप एक पार्टी को टारगेट कर रहे हैं. मगर अगर ये मसला वो उस वक्त से उठा रहे हैं जब आपकी हुकूमत खुद थी, या तो आप कहें ये देखें ये मेरे खिलाफ थे, इमरान मेरे खिलाफ, वो एक अलग बहस चढ़ जाएगी. मगर वो आपका एलिगेशन उस तक जा नहीं रहा है कि जी, तो फिर
ये बात उसी दिन से कर रहे हैं, मैं यही बार बार आपको कह रहा हूँ मई 2021 में कि जी आप इलेक्शन नहीं करेंगे, आपका सिंबल ले लेंगे जी। मतलब वो कहने की शायद जरूरत भी नहीं थी, मगर उन्होंने बता भी दिया आपको नताइज कि भाई ये हो सकता है आपके साथ। सो योर लॉर्डशिप इज, मेरा उन्होंने आपने कहा नहीं जो टाइम दे, तो उन्होंने कहा चलो जी टाइम दे दिया, उन्होंने आपके प्रेसिडेंट को लिख दिया कि हाँ जी, और कोई वो नहीं दी, पेनल्टी नहीं लगाई, कुछ नहीं, भाई ठीक है। तो अगर ये देखें कभी कभी लोग मसले खुद नहीं हल करते हैं, फिर वो अदालतों में आ जाते हैं, ये हो जाता है, हमारे पास कुछ होता ही नहीं ना, कोई ECP उठाती बात। आई एग्री, लेकिन बहरहाल इसलिए अगर आप पुराने लोगों को अपने साथ रखें ना, उनको तजुर्बा होता है। अब मैं देख रहा था ये इन्होंने फाइल किया है डॉक्यूमेंट, पता नहीं अहमद हसन साहब ने, आपने इनको कॉपी दी है? अब ये जो पहला आपका मंशूर था, आप ये देखें पेज 3 पे, चेयरमैन मिस्टर हामिद खान जी, हाँ कॉपी दी। तो ये इन्होंने ये इसके मेंबरान थे हामिद खान साहब के अलावा 11। ये आपका ओरिजिनल मंशूर है, जिसमें मेराज मोहम्मद खान, अब्दुल हफीज़ खान, सईदुल्लाह खान न्याजी, महमूद मिर्ज़ा, फारूक, अमजद मीर, डॉक्टर आरिफ अलवी, नवाबजादा मोहसिन अली खान, मिस्टर अकबर एस अहमद, फौजिया कसूरी, ख्वाजा मोहम्मद जमील, ख्वाजा मोहम्मद सलीम। ये आपके मंशूर में इनके नाम इंदराज हैं। और फिर ये मीटिंग भी जो हुई थी, ये इनके दफ्तर में शायद इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि इनकी लॉ फर्म का तस्करा है पेज 36 पे। तो कभी कभी फायदा होता है पुराने लोगों को साथ रखने का। जी आई एग्री, एक्सपीरियंस। तो वो फिर शायद आपने आइन फिर बदल लिया, पहले कुछ और था, तो कम से कम ये तो बात वाज़ेह हो गई कि अकबर एस अहमद साहब थे बानियों में से। But for the record, I have the original bound copies and original letters also. नहीं, फिर वो तो ने मान लिया तस्लीम कर। क्या कोई और लेटर है जो मैंने कॉपी लगाई हमने ये तस्लीम नहीं की हमारे में, और ये जो ओरिजिनल बाउंड कॉस्ट। आप ये कह रहे हैं कि कल रात को मैंने नहीं छापा है? ऐसे ही, we don't doubt that. नहीं तो पहले ही दिन अगर ये देखिए खान साहब ने तो बड़ी फ्रैंकली कह दिया जी ही इज फाउंडिंग मेंबर। अब इनको जो छुट्टी की वो दिखा दें हमें, देखिए आप कह रहे हैं मेंबर नहीं रहे आपके, अब बर्डन तो आप पे आ गया ना, वो या तो इनका रेजिग्नेशन लेटर दिखा दीजिए हमें, या इनका दिखा दीजिए क्या एक अखबार की कटिंग हमें ना दिखाइए। नहीं सर वो तो आपने वो देखा, मैं आपसे कल से कह रहे थे, तो ये कोई गैर तो नहीं आ रहा है जो आप पे हमला कर रहा है, ये तो आपके अपने लोग हैं जो आपको कह रहे हैं जो इलेक्शन तो कर लो जी, शायद ये बनना चाहें चेयरमैन, आई डोंट नो। वैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, हामिद खान साहब का ज्यादा हक है चेयरमैन बनने का या गौर साहब का? नहीं आपसे नहीं पूछूंगा खान साहब, आपसे नहीं पूछूंगा। और हामिद खान साहब मुझे आप पता आप क्या कहोगे, आप कहेंगे उनका है। हाँ ऑफर हुई थी, लेकिन शायद उनका यही स्टैंड है। आई थिंक सही कह रही हैं। और आप कुछ ना कहें। हाँ ये ऐसे ऑन लाइटर नोट, बुरा ना माने, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा बिफोर आई सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना जी, उनमें भी कुछ लोग होते हैं वो परिंदों की तरह होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी पार मारे उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खड़े रहते हैं, मुसीबत अच्छे वक्त में भी होते हैं, बुरे वक्त में भी होते हैं, तो फिर उनकी कदर बढ़ती है, आवाम में भी बढ़ती है। हर पार्टी में ऐसे ही लोग हैं, हम किसी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये इधर आज यहाँ से टिकट ले लिया, यहाँ से नहीं मिला, दूसरे में चले गए भाई, तो फिर आपका कोई वो नजरिया क्या है, आपका सूल क्या रहा? तो नाम भी शायद रखा हुआ है। नहीं वो मतलब वो उस किस्म के लोगों के लिए चले कोई अगर पार्टी उसमें हो ना सरकार में, फिर छोड़ो। तो देखिए ये भी हर पार्टी, आप बार बार ये कह रहे हैं ना, हर पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में वो तो सब खुली किताब है, तो वो हर पे बहुत कुछ गुजर चुका है, तो कुछ नहीं गुजरा है शायद, तो पार्टीज ऐसी नहीं थी जो बहुत बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी पार्टीज होती हैं उनको कोई परवाह नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या करते हैं वो लोग। सो ये सैड हिस्ट्री है, मगर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सही करने लगे ना,
तो एक अच्छी बात बेस्ट होगी। थिंग दैट योर लॉर्डशिप डिड वाज ये 8 फरवरी वाला इलेक्शन का. अभी इंशाल्लाह At least we are going that you way. can take credit for that. No, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. And और देखिए इलेक्शन ऑन एंड ऑफ ऑल जी. आते रहते हैं जाते रहते हैं, मतलब who knows what happens tomorrow. जी. I can't say if I'll be alive tomorrow. Correct. I can say inshallah. चले. Acha, now so basically sir, coming so I have tried to नहीं ये बात समझ गए, अगला पॉइंट बताएं. Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3, नहीं तो इलेक्शन एक्ट में तो वही प्रोविजन हैं दोनों. नहीं 17(3 जो है सर of the election of the Constitution, वो provides कि source of fund जो है, Not to the no, we're talking about jurisdiction of ECP. my jurisdiction is that when you read 17(3, No, do they have they have jurisdiction. जी, they do. Under Where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, वो तो उसमें read with ये नहीं Section लिखा है ना, 210. कौन फैसला तयन करेगा इस बात का? ये सर 21 these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme वो Court. अदालतों ने किया है ना, हाँ. मगर उसमें लिखा कुछ नहीं है. लिखा है सर. तो वो लिखा आपको मिलेगा इलेक्शन एक्ट ही में मिलेगा जाकर के. नहीं लिखा है सर. Constitution में लिखा है सर. Every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002 To whom? 210 में. To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year से पढ़ रहे हो? to Section 210. नहीं वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना. जी जी. तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है. तो इसी तरह तो फिर आपका आर्गुमेंट तो वही चलेगा इधर भी. अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है. लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर बिकॉज ये जो है जो 210 है that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2 के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं आप एक ऑडिटेड अकाउंट देखें जी, या तो आपका आईनी बहस देगा, इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा. आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा. अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है. तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017. तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी. तो ये या मैं तो इसलिए आप कह रहा हूं पॉइंट आगे कह रहे हैं कि कोई भी पार नहीं. बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ 209 एंड 210 आर डिफरेंट, मच डिफरेंट. मैं इसलिए कह रहा हूँ वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो. नहीं वो तो एक दो अलग चीजें, हाँ, दो अलग जुरिसडिक्शन की और आइन की बात है. ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं फिर. Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act
that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया. If your lordship turns to section 139, turn of election 139, huh? 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा trial का process detailed दिया हुआ है. And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4, the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो दूसरी जैसे है. उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स. बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना. वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं, 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties, and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी, देखिए वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे. फिर क्या अब अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं कैंसिल द इनलिस्टमेंट. इसका मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान लीजिए, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो इलेक्शन लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज में टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार अगर वो कहती है मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो फेल, वो अलग बात है. तो देखें वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है ना. 202 अगर आप देखें, ये 5 तो वो एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है.
جی لیکن اونلی فار 209 سے, اور اس کی اپیل آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. اگلا پروویژن پڑھیے. جی اس کی آئے گی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے سر. تو اگر یہ کرتے ہیں ہم سے کہ یہ کریں جیسے کیا اگلے دن, اب کل کی بات ہے, وہ عوامی کیا نام ہے, اور پاکستان مسلم لیگ APML والوں ان کو انہوں نے اٹھا بالکل ہی ختم ہی کر دیا, وجود ہی ختم کر دیا. انہوں نے سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیا. نہیں سرٹیفکیٹ کی بات نہیں, پورا اس کا آپ کا وجود نہیں ختم کیا. جی آپ کا سر میرا میں وہی دکھاؤں گا ابھی آپ کو, آپ نے الیکشن کیوں نہیں کرا. میں بھی وہی دکھاؤں گا کہ بائی ٹیکنگ اوے the symbol they have actually made me dysfunctional. They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. تو وہ they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. Law doesn't allow Or inactions. Law allow نہیں کرتا. Law کہتا ہے سرٹیفکیٹ دے دیا تو آپ کو پھر ہم ٹھیک ہے آپ کو ہم یو آر ایلیجیبل. سرٹیفکیٹ والا آرگیومنٹ مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. جب مخدوم صاحب بھی کر رہے تھے اور اب آپ بھی کر رہے ہیں, مجھے دونوں کی بات کچھ مزن نہیں نظر آ رہا ہے. رائٹ. سو ناؤ آئی واز جسٹ ریفرنگ ٹو, یہ ایسی بات ہے کہ جی وہ لا وکالت کی نہیں, وکالت نہیں کی, مگر میں ایک سرٹیفکیٹ چھاپ دیا ہے. یہ ایسی بات ہے, وہ ہمارے جاننے والے آپ کے بھی ہوں گے, ڈگری ہوتی ہے بھائی, نہیں فرق ہوتا ہے, آپ کو جاننا ہوتا ہے, کالج حاصل کرنا ہوتی ہے, کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہوگا نا. تو وہ بس دیکھیں, وہ بھی ٹیکنیکل چل رہے تھے, ہم آپ کو بھی ٹیکنیکل پہ نہیں جانا چاہ رہے. جی ٹیکنیکل میں آپ پھر زیادہ پھنسیں گے. Avoid it. I think so. I'm avoiding it, sir. That's why I'm only being very legal. So basically, sir, all I'm trying to say is کہ 154 میں, for example, clearly لکھا ہوا ہے کہ 154 section 154, 156. All these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. اس قسم کا section کم از کم in the articles that we have read 208. Your point is taken. It is not been specifically provided. They are saying it is. ٹھیک ہے, whether it's specifically provided, impliedly provided, چلیں ہم بات سمجھ گئے آپ کی. Now, sir, having said that, I will like to come to my second ground, which is کہ under Article 17, the symbol, اس کی دو parts ہے. Symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. وہ تو پھر political party جاتی ہے. جی. So my submission is, your lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے, ہم دیکھ لیں گے. جی نہیں, کل آپ اس کو چیلنج کر لیجئے. جی اب یہ آپ کی بات میں نے ذرا ابزارب کر رہا ہوں. جی because I've never heard this argument before. ہو سکتا ہے کل آپ اس کو چیلنج کر لیں, مگر وہ ہمارے سامنے بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اب منتخب ہو گئے اور ہمارے خواتین الیکشن لڑنا چاہیں اور آپ کو کوئی اگر روکے تو پھر آپ اگر عدالتوں کو دستک دیں گے تو ہم وہ پوائنٹ کنسیڈر کریں گے. میں ابھی اس پہ بات نہیں کروں گا. پہلی بات میں نے بالکل یہ سوچا ہی نہیں. میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. نہیں, ہو سکتا ہے آپ کی بات میں وزن بھی ہو, مگر میں ادھر ابھی جاؤں گا بھی. آپ نہ جائیے, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ہوتا یہ ہے پروسیس کہ جب آپ کو سمبل, جیسے آج دن ہے سمبل لینے کا, تو اگر آپ کو سمبل ملے گا اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ دینی ہوتی ہے آف ممبرس, جو آپ کہتے ہیں کہ اگر میری اتنا میں جیت گیا
portion दे of the... दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो we can't. Why? They won't take it. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, फिर उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. नहीं, ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए, वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one If of we your can candidates. find a solution with the, if we give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. और दूसरी चीज सर जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means your lordship. नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ. जी. Section 67(3). ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए, मेरा नाम ही काफी है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती. क्यों? Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. ये आप अपने लिए मसले क्यों खड़े कर रहे हैं या इनको आइडियाज क्यों दे रहे हैं? नहीं, ये पता है इनको सर. This is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of the political arena. पूछ लेते हैं मखदूम साहब आपके से. कैंडिडेट्स को सिंबल क्या देंगे फिर वो? कुछ नहीं देंगे सर. कोई छड़ी होगा, कोई झाड़ू होगा, कोई फुटबॉल होगा. वो आपकी मर्जी, जो लेना चाहिए ना लेना चाहिए, आपको मुझे नहीं चाहिए. नहीं सर, अगर दे देंगे कैंडिडेट तो मैं मखदूम साहब को बुलाएं. इस पे क्या आपकी राय है? Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. Not there is. Are you stopping them from contesting elections? Not that. The only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard. Simple statement दीजिए. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these are comments. They can contest elections. They can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. नहीं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं. If PTI can field candidates under their symbol, नहीं, सिंबल तो इन्होंने वो अलग बात है. मगर कह रहे हैं आपको इलेक्शंस हम नहीं रोक रहे, हम लड़े इलेक्शन. how will the party fight the election in the air? तो नहीं हो सकता ना सर. क्या? We can't fight election in the air ना सर. इलेक्शन हमारा कैंडिडेट जो होगा वो क्या आपके अपने चेयरमैन की स्टेटमेंट है कई दफा ये प्रेस में कि कोई भी सिंबल कोई दे दे सिंबल से. चले ये भी सही है. अच्छा, आई एम डीलिंग विद दैट आल्सो. मैंने कोई भी सिंबल. एक सेकंड, ये पहली बात, आप कल इलेक्शन लड़ना चाहें, सब जानते हैं आप किस पार्टी से हैं, ठीक है, तो आपको ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं. मैं लड़ सकता हूँ सर, बट आई कांट फाइट एज PTI कैंडिडेट. I can't fight with PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, ये देखें, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर, अगर तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम विलिंग, आई कैन कंटेस्ट अंडर वन सिंबल, एनी सिंबल, आई एम विलिंग टू विथड्रॉ दिस पिटीशन. They have given the statement that you can contest elections. How? Where is he saying that? नहीं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ें. मैं लड़ सकता हूँ, but not PTI. यही तो मसला चल रहा है ना. Who is PTI? PTI is a political party. ओहो, PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose जी कल 10 कोई और पॉलिटिकल पार्टी वाले जाके कब्जा कर लें PTI पे, वो बन जाएंगे PTI.
وہ صرف that is اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود؟ صرف میں یہ سوال ہمارے سامنے پی ٹی آئی جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ. ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی wants to contest election as a party. So it cannot field the candidate unless it has a symbol. Otherwise, the candidate may belong to... یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, نہیں الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسیپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ؟ ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈزنٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. صرف وہ دیکھیں نا, اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا برابر میں کیا ہوا. سر دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, آئی تھنک دیکھیں جی اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں. جی ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز جی, اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے جی, کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے جی. اس کا دیکھا آپ نے, مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. دیکھیں یہ ابھی آپ اس کو اپنے لیے مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کا تعین کریں. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. سمجھ نہیں آ رہا ہے. I don't know. سر ہوگا یہ کہ let us جائے گا کینڈیڈیٹ جائے گا کہ میں اس پارٹی کا ہوں, سب کو پتا ہوگا. نہیں پتا نہیں ہوگا, سب کو پتا ہوگا. وہ تو آئے گا ایک کینڈیڈیٹ آئے گا, let us say ایم این اے آئے گا ایک چھڑی پہ, اس کے پاس سمبل انڈیپینڈنٹ چھڑی کا ہوگا. جی چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیں, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that, High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these things. ہر کینڈیڈیٹ کو ایک علیحدہ قسم کا سمبل ملے گا. جی علیحدہ ملے گا. اچھا اب علیحدہ ملے گا تو لیٹس سے کہ ایم این اے ہے, اس کے پاس چھڑی ہے, اس کے نیچے پیپل, یہ we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3) آپ پوچھ لیجئے ان سے, الیکشن کمیشن کے بندے کو بلا لیں. مگر یہ باتیں آپ نے کہاں کی ہیں؟ یہ امپیون ججمنٹ میں اس کا کچھ تذکرہ نہیں ہے. امپیون ججمنٹ میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں سر, میری پٹیشن میں تو ہے نا. نہیں کہاں سے ہم یہ لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں باتیں. We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying میرا آرگومنٹ سن لیجئے. میرا آرگومنٹ کیا کر رہے ہیں جی؟ سب کچھ اچھا سوری, you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have کمپیوٹر بھی اٹھا رہے, ڈاکومنٹس بھی اٹھا لے, چار ڈالے کلے چلے گئے. ابھی میرے پاس خبر آئی ہے میرے بھتیجے کو مارا ہے, بیٹے کو مارا ہے. دیکھیے نا, so he may have to go. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) کے تحت my submission is that the candidate becomes independent. یہ دوسری پوائنٹ ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ your lordship remembers article 63A, capital A, جس میں جو آپ نے through out the history of your lordships. چودھری صاحب, nothing like this should happen if it is happening. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں. So your lordship will see that 63A capital A, جس کو آپ ہماری سپریم کورٹ بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ this is the bane of corruption in politics, کہ لوگ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں. وہ ڈیفیکشن کلوز جو ہے 63A, جس پہ لوگ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ جو ڈفرینس ہے بٹوین انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, آپ ہی نے تو ختم کرایا ہے. اس کو مضبوط کیا سر. نہیں, ختم کرا دیا. ختم ہو گیا تھا. نہیں, آپ نے تو, آپ ہی کی تو پوزیشن تھی. میری آرگومنٹ تو اس سے اسٹرانگ ہوا ہے سر. نو, آپ ہی نے تو یہ چیز ختم کی جب سینیٹ کے الیکشن ہو رہے تھے. کس نے ختم کر دیا پارٹی ایڈ کا کانسیپٹ؟
आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है सर मेरी पिटीशन तो ये थी अब ये तो नहीं हो सकता कि वोट मैं आज काउंट इस नहीं हो तरफ सकते। करूंगा कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लोग थे वो कहाँ चले गए, वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस, वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात, आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज हाँ? रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा बहरहाल। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर वो ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज समथिंग दैट इफ यू टेक दैट अवे, माय सबमिशन इज कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। एंड इस पे सर आई नाउ विल कम टू दैट केस जिसकी मैं बात कर रहा था 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं आपको दिया, आई अंडरस्टैंड, आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली बाय आवर कोर्ट्स, और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case. Your lordship was referring to history. So the first case on this was Maulana Madhudi's case. And your lordship will see PLD 1964 Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है, it does not just mean form a political party but function and operate as a political party. That is also a fundamental right, to function and operate as a political party. Now your lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your lordship can turn to page 734, or your lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being suppressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में, for the purpose of formation of the political party, restrictions लगा दी, और साथ ये भी कहा सर कि ये जो अकाउंट्स हैं, एक और भी लॉ आया सर, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिटेड अकाउंट्स, ECP can vet them of a political party. तो बेनज़ीर भुट्टो शाहिदशी challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके,
تو آپ پھر یہ آرٹیکل 17(2) کی وائلیشن کر رہے ہیں. وی ول ناٹ الاؤ دیٹ. دس از PLD 88 سپریم کورٹ 416. اس کے امیجیٹلی بعد پھر قانون آ گیا سر 88 سپریم کورٹ کے بعد, اور اس قانون میں انہوں نے یہ کہا, اینڈ دس از نون ایز دا سمبلز کیس, انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ٹھیک ہے پارٹی کین کنٹیسٹ تھرو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, پارٹی کین کنٹیسٹ, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو انڈیویجول سمبل ملے گا. بعد میں وہ پارٹی جوائن کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے, بٹ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا. اب یہ 88 اس کو بھی چیلنج کیا بے نظیر بھٹو نے جی, اینڈ دیٹ از 89 سپریم کورٹ which I want to read from first. PLD 89 سپریم کورٹ 66. اس وقت جو لا آف لینڈ ہے وہ تو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے نا 2017, تو اس کے جو پروویژنز ہیں وہ تو اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا ہے ان ججمنٹ سے, وہ تو آلریڈی لا آف لینڈ ہے نا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے جو پروویژنز ہیں جی وہ تو پریویل کریں گے نا اس میں, یعنی پرانے ججمنٹس تو اپنی جگہ ہیں, مگر جو نیو لا ہے دیٹ از ان فیلڈ, اس کے جو پروویژنز ہیں اس کے بارے میں کیس چلے گا نا. جی میں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. میں تو ابھی آپ کو 89 کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ 89 میں سے سپریم کورٹ 66. If your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. Your lordship has that? تھوڑا سا اسپیڈ کر لیں جی, سلو ڈاؤن ہو گیا جی. Your lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, we know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling your lordship, I'm submitting before your lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right, and to take it away, you can only do so without violating it. سمبل آپ کا ٹیک اوے نہیں کر رہا تھا الیکشن کمیشن. کمیشن آپ کو صرف کہہ رہا تھا کہ الیکشن کر لیں پلیز, اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. آپ نے کہا کہ الیکشن تو چھوڑو, سمبل کی جنگ کر لیتے ہیں. مگر ان کا اعتراض آپ کے سمبل پہ بالکل نہیں ہے, وہ نہ آپ کا سمبل لینا چاہ رہے تھے, وہ صرف کہہ رہے تھے کہ بھائی الیکشن کروا لیجیے اپنی پارٹی میں, وقت گزر گیا ہے بس. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا سمبل لے رہے ہیں, کہ ہم آپ کو سمبل دیں گے نہیں. میری یہ آرگومنٹ, مگر ان کا تو جہاں سے بات ساری شروع ہو رہی ہے وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن ہو گیا, وقت ہو گیا, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں, الیکشن کروا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا سمبل لے لیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا مگر سمبل برقرار رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ایکسٹریم سٹیپ ہے سمبل لینے والی, جو انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, قانون اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتا. یہ کرایا سر, کرایا انہوں نے, میں دکھایا. دیکھیے ان کی جو انگزائٹی تھی الیکشن, وہ کہہ رہے تھے بھائی الیکشن کرا لیں ختم. سر وہ تو دیکھیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے آپ کے خلاف پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے الیکشن کرایا, وہ نہیں مان رہے. کدھر اس الیکشن کرایا آپ نے؟ وہ آپ کو I showed the documents to your lordship کہ this is what I have. پہلا والا جو کس تاریخ کا مئی جو میں کر رہے تھے, اپنی گورنمنٹ تھی, وہ کب آیا تھا لیٹر میں؟ مئی میں. سر وہ تو انہوں نے اس کو قلعدم کرا دے دیا. نہیں آپ بات نہیں سمجھ رہے نا, وہ اسی کی کڑی چل رہی ہے ابھی تک. کڑی نہیں, ابھی تو اس وقت we are talking about the last election جس کے اوپر انہوں نے وائلیشن کا سمبل دیا. اب تو وہ کہیں گے نا اب تو ہم نے سر پکڑ لیا,
सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ. अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो. फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है. मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट. इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड. देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफ़ा इलेक्शन हो गया फिर बाकी चीज़ें फॉरेन प्लेस करती हैं, वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक. दिखा दिया आप, मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात. इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया. उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं वो डिबेटेबल है. उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया. नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है. वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स. But sir, these are important. इसमें Why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ वोटर्स या सपोर्टर्स हैं. अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन ही लड़ने देता. तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं. यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं. वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया. वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, का आईनी कानूनी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17. तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे. हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर. जी मेरी सबमिशन ये है. समझ गए आपकी बात. नया पॉइंट बताएं ना अगला. So ये point हम समझ गए. We've taken it on board. You've relied upon Benazir Bhutto case. It deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर, कि political parties get their store by their reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbol are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी रिसेंटली आपने बड़ी एक खूबसूरत जजमेंट दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक सिंगल बंदे का कंटेस्ट करने का इलेक्शन का जो राइट है, सिंगल मैन, उसकी राइट कैन नॉट बी टेकन अवे. एंड आर्टिकल 62(1)(f आपने कहा कि वो 62(1)(f जो है वो आर्टिकल 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. नाउ दैट्स अ वेरी पॉजिटिव. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एस्ट से नॉन एक्सिक्यूटरी कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड. मेरा जजमेंट था. अभी आपने जो 62(1)(f का दिया शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो अच्छा वो वाला 62(1)(f. ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी. तो वो उसमें आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So in effect, what is happening here, your lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे,
یہ لا ہی انویلڈ ہے. یو ہیو ٹو گیو دا سمبل. اور اسی لیے میں کہتا ہوں سر کہ کائنڈلی انٹرپریٹ سیکشنز 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ کو بچانا ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کو آج اتنی ڈیٹیل دے دیں گے کہ وہ کسی کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کر کے ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھ سکتی ہے بائی ٹیکنگ اوے دا سمبل, تو دیٹ انٹرپریٹیشن would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is کہ یہ political party اجازت, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنی ڈیٹیل میں چلی جائے کہ اس کی اپوائنٹمنٹس پچھلے 10 سال کی دیکھ کے فیصلہ کرے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوا. یس, میں امیجن کرتا ہوں بڑی بات کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہی, آپ کو آڈیٹڈ اکاؤنٹس نہیں دے رہی, تو آپ اس کو ڈی لسٹ کر دیں. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. وہ جو آپ کا جو میں کیس کا تذکرہ کر رہا تھا, PLD 2018 سپریم کورٹ 366. جی سر. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented, and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept, and as a consequence of it you managed to get certain results which you did not have. ابھی ہمیں باتیں کرنا نہیں چاہیے, مگر آپ دیکھیں یہ اصول جو ہوتے ہیں نا, sometimes یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں. اس وقت نظر انداز مت کیا کریں. اس وقت آپ نے نظر انداز کیا, you secured a benefit, you got your man in the chairman's seat. ٹھیک ہے, I don't know if he's standing with you or not, I don't know. ٹھیک ہے, you are a member of that house we are talking about. I know, and you know exactly what we are talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. یہ سارے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں سر. ہسٹوریکل نہیں ہے تو آج کی تاریخ ہے, یہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے. کریکٹ. دیکھیں نا یہ جو یہ آپ یہ جو بار بار یہ جو لیول پلینگ فیلڈ پہ ادھر بھی ذرا دیکھ لیتے. پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہم کسی کو نہیں دیں گے ان دا گائز آف لیول پلینگ. ابھی آپ کو منت سماجت کر رہے ہیں بھائی الیکشن کراؤ, بس اتنی سی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, ہو سکتا ہے سارے ہوں کانسیکوینسز. بھائی اب ایک تو وہ ہم کیا کریں, اس کا ہم نے تو نہیں کیا نہ انہوں نے کیا, وہ تو آپ نے اپنے اوپر ایک خودکش حملہ کر دیا اس طرح سے. ان کا کہنا یہ ہوگا میں کیا کروں اگر آپ قانون پہ عمل نہ کریں, میں کچھ نہ میں دیکھتا رہوں. تو ایک تو یہ ہوگا. دیکھیے اب میں نے پوری بات کر لوں. دھرنا کیس میں انہوں نے آ کے موقف لیا, کاسمیٹک ہے قانون. جو بات آج آپ کر رہے ہیں, آپ نے خود اس کا ریویو فائل کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں پاکستان کے قوانین کا کہ کاسمیٹک ہیں. انہوں نے بھی فائل کی ریویو, انہوں نے وڈرا کر لی. آپ بھی آئے ریویو میں, آپ نے بھی وڈرا کر لی. ٹھیک ہے, تو وہ بات کاسمیٹک تو نہیں رہی پھر قانون میں. اب اس وقت کی باتیں ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ مختلف ہیں. دیکھیے یہ اب الیکشن سے مجھے لگتا ہے, اب لاسٹ ٹائم بھی جب ہو رہا تھا یہ آپ کی مخالفین, اب یہ آپ سیاست میں جا ہی رہے ہیں نا, آپ کے مخالفین کہہ رہے تھے دوبارہ فریش الیکشن کراؤ, تو نہیں کرائیں گے. پھر ہاؤس ڈیزالو ہو گیا, سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے, آپ نہیں کر سکتے ہیں ڈیزالو. دیکھیے آپ نے وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہوئی ادھر, یعنی کیسے کیا صدر نے آن دی ایڈوائس. مطلب دیکھیں یہ وہ صرف مانگ رہے تھے الیکشن کرا لیں, آپ نے کہا نہیں کراتے ہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا الیکشن نہیں کراتے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں.
بھئی یہ جمہوریت ہے, you win sometimes, you lose sometimes, but principles should be sustained. You can't keep shifting. بھئی from اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں, وہ وجودین صاحب بھئی اصولی آدمی تھے جہاں تک مجھے, ہم سب مانتے ہیں ان کو, وہ الیکشن وہ آپ نے ان کو ہٹا دیا. مطلب الیکشن کا مسئلہ کیوں ہے صرف آپ کی پارٹی کو, باقیوں پارٹیوں کو کیوں نہیں ہے؟ سب کو ایسے ہمیں بہت فیوریٹ وجودین صاحب تو آپ ہی نے چنا تھا نا, ان کو ہم نے تو نہیں چنا تھا. لیکن سر میں آپ کو بتاؤں گا, بڑی اچھی بات ہے کہ the principles should stand the same whatever the situation. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کیس کی, اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کے بعد آپ کی پارٹی لائی کہ الیکشن ہو, پھر آپ نے پھر آئین بدل دیا, پینل سسٹم لے آئے, خیر وہ الگ بات ہے, مگر تو وہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان the Punjab Assembly situation came, the things reversed. absolute power corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Yeah, absolutely. And that is why one should میرے پاس بھی absolute power تھا, میں نے کہا نہیں, مجھے چھوڑ دیں, ہمارے دو اور دو کے ساتھ چلا جائے. I was surprised. تو absolute دیکھیے, I was surprised in fact, بلکہ اوپر والے کی I was thinking کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو اب میرا موقع آ گیا, I'll leave that. But your lordship. چلیے خیر, کوئی آگے بڑھتے ہیں. جی. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). اور جو اس پہ اسی سیٹ میں جو چوتھی ججمنٹ ہے سر, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. جی, اور اس ججمنٹ میں, this is Nawaz Sharif judgment, so almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and at some point in time come paying for Article 17(3). اور اس کیس میں بھی سر اگین بہت ایلیبریٹ ججمنٹ ہے جس میں پنمبرا رائٹس کا ذکر کیا, اور بار بار یہ کہا کہ اس میں ایک نیا کانسیپٹ بھی لے آئے سر, and that was of political justice and political rights. And وہ concept لے کے آئے from the preamble of the constitution کہ political justice and political rights بھی ایک چیز ہوتی ہے, and that has to also be read into Article 17. اور political justice کا preamble میں ذکر کیا. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice کی جہاں بات ہوئی ہے, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370.
Now, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना फैसल वार्ड वाला केस? हाँ जी बिल्कुल। डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ? नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे। वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। पावर दिए हैं, वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं आप, या किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है। सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी। हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक। No, I'm not. This is the second, third point, sir. ये 215 This is now a very important point for me. It says what my point is this. टाइम है 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग। Sir, that is for not giving a document. का तो इशू यहाँ नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को। सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं। चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है। 221 क्या 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है। हाँ बता दें। प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, and my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, जी. naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी side वाली A court of law can be abolished जी by law. जी। A statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ। So my point is this, कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट। जी ये आपने पढ़ लिया। इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो। सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी, वो आइन नहीं स्टैब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है, अंडर आर्टिकल 175 है। I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है, सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है, ठीक है। ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं, मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है। तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ। I don't think so. Not a constitutional court of law. नीचे नहीं आएगा, it will have its own jurisdiction, they'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी jurisdiction में they are kings. Suppose कल एक legislation आता है, हाँ जी, वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख jurisdiction करते रहते हैं ना जी, चेंज करते रहते हैं, मतलब कोई चीज एक्ट ECP के पावर कम नहीं कर सकता है। to the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो आइन में दर्ज, आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता। तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं जी, उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे। बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी, देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं, लेकिन बाय लॉ आप ECP को नहीं छू सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की, जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिसडिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर। सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे, प्लीनरी जुरिसडिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का, भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है, बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं। सही, तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute। और साहब that is all right, हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ है नहीं। योर ऑनर देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। भाई अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब
ہمیں یہاں نہیں کرنا ہے, پلیز گو اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ رائٹ ناؤ. نہیں آپ یہاں نہ بات کریں. جی کیا My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. میں جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملتی ہے وہ they are finding out کہ کیا ہوا کیا ہے, whatever it is, وہ ابھی آ کے تو میں پھر بتاتا ہوں جی کورٹ کو. نہیں, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. Gaur sahab, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, میں صرف we are hearing this. آپ دیکھیے نا, پھر آپ یہ آپ Your Honor, اگر میں آپ کے سامنے نہیں بتاؤں گا اس کوٹ کا بھائی, ابھی ہم نے کہا نا, if they don't fix it, then we'll see. We do not have a trust. Just bear with me for a second. آپ علی ظفر صاحب, Your Honor, صرف آپ پلیز دیکھیے, we don't want to detract. Your Honor, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں. To fair trial ko, which says for the determination of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process. My submission is that since ECP is not a court of law, in order to determine this controversy, if there's members, let us say, dispute bhi ho jaye, so in order to determine the controversy, it cannot assume a jurisdiction of a trial court. A member has to go to the court and get a decision from the trial court itself. And is case mein koi proper trial hui bhi nahi. Ye to summary matter mein, summary proceedings mein court ne, election commission ne faisla kar diya. They just decided their hearing hui, questions पूछे और ने कहा जी we are not satisfied with your appointments. अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी evidence लाने दें, उनको भी लाने दें, and एक proper trial करें if they have the jurisdiction. Assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी penalty दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया. Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा. जी Sir, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. Your Lordship, territorial jurisdiction pe a lot of judgments have come by now and the law is very well established. یہ وضاحت کر دیجئے کہ وہ جو پٹیشن آپ نے فائل کی جس کا 5 ممبر بینچ بن گئی جی لاہور میں جی, وہ ایک اور پٹیشن بھی اس کے ساتھ منسلک ہو گئی جی, ایگزیکٹ وہی ایشو تھا الیکشن کا, تو وہ آپ نے یا تو اس کو وڈرا کرتے کچھ کرتے, آپ اس کو ابینڈن کر کے پشاور کیسے چلے گئے, یہ اس کا جواب دیتے. جی میں نے سنا تھا آپ نے کل اس کی آبزرویشن کی تھی. سوال پوچھا. ہاں جی سر, اس میں پوزیشن یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سیکنڈ پٹیشن ہے جو آئیڈینٹیکل اسی امپیونڈ آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے,
اور اس پہ جسٹس جواد نے کہا ہے کہ یہ ایک آرڈر بھی دیا اور اس کے بعد اس کی ICA ہوئی. That has nothing to do with PTI or any of the people here. وہ کسی نے فائل کر دی ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن لاہور آپ نے ڈسون بھی تو نہیں کیا ان لوگوں کو, آپ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لوگ ہیں. وہ آپ کے گجرانوالہ کے صدر ہے جی. ہوگا سر, ہوگا, بٹ کوسچن از دیٹ آئی ہیو نو کنٹرول اوور سو مینی پیپل. بالکل اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے, وہ تو اس کے ٹائٹل میں لکھا ہے گجرانوالہ کا صدر ہے وہ PTI. میں تو خود پٹیشن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی انڈیویجول نے فائل کر دی ہوگی, انڈیویجول نے فائل کی, PTI کی نہیں ہے یہ بات. ڈونٹ اس کو آپ ڈسون کر رہے ہیں, وہ تو اس نے لکھا ہے. ہم یہ آپ کی پشاور والی پٹیشن کو کیوں نہ تصور کریں کہ وہ بھی انڈیویجول نے فائل کر دی ہے. وہ تو PTI لکھا ہے, اس نے بھی لکھا ہے. نہیں, اینی وے وہ اس میں سر ہوا یہ کہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تھا, میں وہ دوسری میں پہلے 5 ممبر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ایک بڑا اچھا آرڈر پاس کیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ خواجہ صاحب یا جواد حسن صاحب, جسٹس جواد حسن صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ یہ 215 کو چیلنج نہیں کیا ہے. وہ تو کہا انہوں نے, آپ نے نہیں, وہ جو بھی پٹیشنر تھا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میٹر چونکہ پینڈنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ وہ بھی بات کی ٹیکن کاگنیسنس, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مگر انہوں نے اوپینین بھی دے دیا, اپنا دے دیا. وہ ٹھیک ہے, ان کو دیکھیں یا ایک چیز کرنا چاہیے تھی دوسری, ٹھیک ہے, تو انہیں دونوں چیزیں کر دی. بٹ بیسکلی میں اس کو ذرا پازیٹیو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلے اس کو نظر انداز کریں 2 منٹ کے لیے, مگر وہ دوسری جو 2 پٹیشن اس کی بات تھی. جو پہلا آرڈر تھا, جو پہلا آرڈر پاس کیا تھا, وہ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن نے, جس میں یہ کہا تھا کہ آپ 20 دن کے اندر, پہلا الیکشن ہمارا قلعدم قرار دے دیا انہوں نے. جی, ہم نے جس طرح میں نے کہا فیصلہ کیا کہ ہم یہ تو الیکشن کرا لیتے ہیں, کم از کم ان کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں, بٹ وی ول چیلنج دس آن دا لیگل گراؤنڈس ان لاہور. اس لیے بیکاز وہاں ایک فل بینچ بنا ہوا ہے ڈیلنگ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیوں چیلنج کیا آپ نے لاہور میں. جب وہ انڈر چیلنج تھا لاہور میں, وہی لسٹ, وہی ایشو آف پشاور کیسے لے گئے ڈیورنگ دا سبسسٹنس آف دا پشاور. وہ لسٹ نہیں لے کے گئے. دیٹ از ویئر دا رانگ امپریشن واز میڈ. دیٹ لسٹ واز نیور ٹیکن بائی اس. دیٹ واز دا فرسٹ آرڈر وی چیلنجڈ. اس کے بعد ہم نے پشاور میں جب یہ کیا دس پرٹیکولر الیکشن, سیکنڈ الیکشن, تو ECP نے ہمیں یہ نوٹس دے دیا کہ آپ کا یہ الیکشن بھی ہم شاید نہ مانیں. سو ہم نے اس کو روکنے کے لیے ہم چلے گئے پشاور ہائی کورٹ. نہیں تو لاہور میں کیا کمی تھی سر؟ کوئی کمی نہیں تھی, کوئی کمی نہیں ہے, بٹ کنکرنٹ جوریسڈکشن چلا رہا ہے نا پرانا, کوئی نیا ایشو تو انہوں نے نہیں کھڑا کر دیا. بٹ اٹ واز ناؤ ریلیونٹ اونلی ٹو دس پرٹیکولر, کہ یہ اس میں کیا ان کو غلطی نظر آئی. پہلے کی غلطی تو چلے ہم بھگتیں گے یا اس کو کریں گے بحث, اس میں کیا غلطی لگائی ہم نے. وی وینٹ ٹو دا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے کیا کہا, وائی, بیکاز دیٹ واز اے کنکرنٹ فائنڈنگ اینڈ اٹ واز مائی چوائس. It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So 3 of the petitioners, ایک تو پشاور میں تھا اور 3 of the petitioners جو تھے وہ وہاں کے ہی ہیں, KPK کے. So اگر بلوچستان کے ہوتے تو آپ بلوچستان چلے جاتے. I don't know what I would have done, لیکن basically that was the reason. As I'm saying. اب ہوا یہ سر کہ جب ہم گئے پشاور ہائی کورٹ, تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, میں یہ الیکشن کمیشن کو نہیں روکتا, آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دیں کہ آپ فیصلہ کریں, and then we will look at it. So ہائی کورٹ نے وہ ڈسپوز آف کر دی پٹیشن. جب الیکشن کمیشن کے بعد واپس گئے, انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا. So we went back to the high court again. But Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions, before a 5-member bench. جی it was. اور بلکہ آپ کے I think آفس نے غلط بتایا آپ کو شاید کہ it was I who sought the adjournment. I had actually gone from Peshawar to Lahore to attend those cases. لیکن ہوا یہ کہ وہ بینچ خود ہی ڈسچارج ہو گیا. So pending تو ہے نا, pending ہے. We intend to withdraw that because it has become infructuous. But that جب لگتا ہے تو we will do that. But it is not something that is connected directly with this as we speak. So وہ ایک, but just telling you, according to Mr. Makhdoom Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court.
and ये उनका contention ICA में था, नहीं वो other case, not this one. नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं. ये WP वो I think I don't know ये why. नंबर बताता हूँ आपको, 8117122023, which was clubbed with WP 332 of 2018. Sir, if my learned इसमें क्या friend, इशू है? आप थे, आप इसमें मैं काउंसलर इसमें हैं? मुझे, if my learned friend नहीं, इसमें is क्या saying- इशू क्या है इन दो में? सर उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए. एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन. जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं. वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर. हाँ, वो बात, वो आइडेंटिकल नहीं है इसके. दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन. That is not relatable to this particular election or these allegations. Naturally, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो चेन की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop me from going to any other. Okay. The only question is कि whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided there was, you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine कि you want to continue. जैसा जवाद साहब ने कहा कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ? लड़ाई में है शायद, नंबर देखो. आगे सर, अब आ गया जी क्वेश्चन. So I will leave I will not then, if your lordship wants, I'll tell the judgments of the territorial jurisdiction because वो एक sequence में है. But if that's been conceded कि territorial jurisdiction Peshawar High Court की थी, तो then I don't want to waste the honorable court's time. He's not conceding. He's contesting. He's saying if there was no case Lahore, fine, go to Peshawar. But when the case you chose Lahore, now stick to Lahore. That's what he's saying. That's what he's saying, but as far as the territorial jurisdiction of the कि थी कि नहीं थी, independent of the. नहीं, independent तो नहीं कर रहे ना, वो ये बात ये कह रहे हैं. So जो मैंने आपको बता my दिया. submission is this. On that point, I am giving the judgments only to your lordships, and it started with PLD 68 Supreme Court 387 on the point of territorial jurisdiction. On this point, when two courts have concurrent jurisdiction, you invoke one, can you go to another one? That's one बताएं. वही है, मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ. PLD 68 Supreme Court 387 and then 2009. कोई आप पेज तो पढ़े ना इसका. सर मैं I don't want to read this because आप पढ़ लेंगे. वक्त नहीं मिलेगा ना पढ़ने का. या तो आप अबैंडन कर रहे हैं या हमें कोई पेज बताएं. अब पूरा हम जजमेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे? चलिए ठीक है सर, पढ़ लेते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं. मैं तो I was just trying to say that this is not a point that I am going to insist too much on. वो जुमला बता देना, वो वाला किधर लिखा है कि दो कोर्ट में जुरिसडिक्शन इन्वोक कर लें, फिर भी आप दूसरा कर सकते हैं. जी जी
How much longer time? Sir, I'm going to try and end. I'm trying to end fast because our time with the symbol issue is. मैं आपको पुश इसीलिए कर रहा मैं तो सर कोशिश कर रहा हूँ कि 15-20 मिनट ठहर जाए. क्या करें? क्या करें? मैं तो I'm just trying to finish this faster so that I can actually try and get a judgment so that we can decide which way we have to go. Because time factor is, I've been told, is very important. So your lordship will see that if your lordship looks at page 7 at PLD. ये वाला तो खत्म कर लेना 68. मैं आपको शॉर्ट टू कीप द टाइम शॉर्ट. नहीं हम फिर नहीं पढ़ेंगे ये. आप ना पढ़े सर बेशक, फिर छोड़ दें. मैं आपको रेलेवेंट है, मैं बोलूंगा बात है तो वो पढ़ लेना. ठीक है सर. मैं आई थिंक 209 CLD 1498 अगर आप खोलें. कौन सी? PLD 2009 CLD 1498. ये LPG एसोसिएशन केस है. ये तो लाहौर हाई कोर्ट का है. इस केस को सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट जी. इसी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर और हर कोर्ट ने उसके बाद फॉलो किया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है that also your lordship will see, but I just wanted to read 192. ये LPG केस है फेमस, उसको फॉलो किया जाता है. किस पॉइंट पे? ये पॉइंट ऐसे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पे. नहीं वो उसमें आप जनरल प्रिंसिपल हमें ना दीजिए ना जी. वो तो हम आपसे एग्री कर रहे हैं. आपको जो सिर्फ सिंपल जो उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन मैंने आपके खिदमत में पेश कर दिया कि उसका जवाब दे दीजिए. मेरा जवाब तो सिंपल ऐसे कि that does not. आपका ये कहना है कि अगर मैं कर भी दूं इनिशिएटिव लिटिगेशन फिर भी मैं जा सकता हूं. इस पे कोई मुझे प्रेसिडेंट दे दीजिए. मैं ये कह रहा हूं सर कि मेरा प्रोपोजिशन सुन लीजिए because I think maybe I'm not that clear. My proposition is if there are two concurrent jurisdictions of high courts and Pakistan का सिस्टम ऐसा है कि हमारी provinces हैं. ठीक. To me each high court is a supreme court of that province. ठीक. Now if there are two high courts with concurrent jurisdiction, both will have a right. We agree with you. Okay. Number two, if I have filed a case, if a person has filed a case in one high court and on the same subject matter without any difference, a second case is filed in the second high court, propriety demands that the second high court should say that the first high court is dealing with this matter and I don't want to deal with it and send it back. No, propriety of the petitioner demands that he restricts himself to the court that he elected to go in first. No, but maybe sir, suppose एक हाई कोर्ट में आपने पिटीशन फाइल कर दी, ठीक है, आपको स्टे चाहिए जी. अब ये इलेक्शन नहीं, एक आम बात कर रहे हैं जी. उधर से आपको स्टे नहीं मिलता है, कोई एक्साइज ड्यूटी लग गई, कोई कस्टम्स ड्यूटी लग गई, कुछ भी हो गई, तो आपने कहा चलो यार मैं फला हाई कोर्ट चलता हूँ, वहां मैं स्टे ले लेता हूँ. ये हम आपको इजाजत नहीं देंगे ऐसे असूल. वो तो सिर्फ देखें, या तो आप उसको डिसमिस करवाएं, विड्रॉ करवाएं, जो भी. आई डोंट नो, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन. बट आई एम सेइंग जब आपने एक चीज का इंतखाब कर लिया देन फिर आप उस पे उधर से हट नहीं सकते हैं. सर बिल्कुल सही. अगर तो एक हो सकता है कि दो अलग अलग लोग, एक शख्स ने वही लेवी बलूचिस्तान में चैलेंज कर ली, उसने सिंध में कर ली, तीसरे ने लाहौर में कर ली, मगर वही शख्स तीनों जगह नहीं कर सकता है. लेकिन सर क्वेश्चन इज रियली कि इट हैज टू बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन. It is very straight. I'm being very clear here. In your case, what is the cause of action? Cause of action in the first case is my first election. Election is the cause of action. नहीं सर, election तो इतना हर election होता है सर. If I am supposing मेरे nomination papers जो हैं same nomination paper on the same ground have been rejected in Mianwali or in Islamabad or in Lahore, I will file 3 petitions on the same issue but on different cause of actions. Yes. Right? And there could be a conflict ultimately in 3 judgments. But you can't go to Peshawar. Supposing I'm Pushab से लड़ रहा हूँ मैं, तो I'll go there. या अगर उसके सूबे में आता है तो उधर जाएगा. तो मैं कहूँगा कि territorial jurisdiction है, then question will be cause of action. Cause of action कौन सा वाला? ECP का एलिगेशन होता कि आपने बाकी तो सारे इलेक्शन सही करवा लिए, मगर ये खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये सही नहीं किया.
پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. یا ان کا ایلیگیشن ہوتا ہے کہ جی وہ لاہور والا آپ نے صحیح نہیں کرایا, وہ لاہور میں پٹیشن ہے. مگر اگر سپوز ای سی پی کل آپ کو نوٹس دیجیے, آپ کا بالکل الیکشن بہت زبردست ہوا, مگر آپ کا جو پروونشل چیپٹر ہے وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں, ان کو آپ نے موقع نہیں دیا, تو وہ بلوچستان میں جا کے پنجاب والا نہیں کر سکیں گے پھر. Sir, let me put it this way. Mr. Gohar is not, he's aggrieved by this order. He's aggrieved by the second order. یہ فائل کرنا چاہتے ہیں پشاور میں. What does stop him from doing that? Why can't he do it? Of course he can. But the parties come before us. Party ہے sir اس کیس میں پشاور والے. یہی تو ایشو ہے. He's a party in the Peshawar High Court. The question. He chooses to file in Peshawar in respect of the election that he challenged. Party. جی. Après vous, کیا ہے فرینچ میں کیا, après vous le deluge, whatever. So he can't say I'm the party. No, but he's appointed, he's the one who got elected. He has been removed, as have other. چلیں خیر, آپ نے یہ بات ہم سمجھ گئے, مگر ان کا objection یہ تھا. میں سمجھ گیا ان کا. But my response is this, it's not the same cause of action, and there are different parties, and they are entitled to file in Peshawar, and Peshawar has the territorial jurisdiction. So simply because there is another case pending in the Lahore High Court should not. جی ٹھیک Ji. Now sir, moving on. 645 پہ. جی 645. نہیں ہم اپنا کام کریں, آپ بتائیں. جی بس صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا I can multitask. وہ پارٹیز اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو 14 لوگ تھے جو پٹیشنرز تھے اس میں, جو کمپلیننٹس تھے سو کالڈ, وہ بھی پہلے کیس میں نہیں ہے. جنہوں نے 14 لوگوں نے فائل کی کمپلینٹ, وہ بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہے. پٹیشنرز بھی لاہور والے کیس میں نہیں ہیں. نہیں وہ 14 والے پہلے کیس میں نہیں تھے. نہیں آپ تو ہیں نا سر, آپ ان کو نا پارٹی بناؤ تو کیا کریں, وہ پھر it will be misjoinder because they were part of the second order. چلیں. So یہ تو I think is a very I mean I am very. یہ انہوں نے پٹیشن لگائی ہوئی ہے پیج 645 پہ. جی اس کی پارٹیز کون ہے سر؟ یہ تحریک انصاف through its Secretary General عمر ایوب خان. Simple. And number 2 is Imran Ahmed Khan Niazi. Correct. Both of them are not parties. Imran Khan is not party here. لیکن ایسے تو نہیں ہو سکتا, یا تو سے he has got nothing to do with the party. He's not party here in this second petition. دیکھیں یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو پارٹی نکال دو, ہم لسٹ پہ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. تو لسٹ پہ versus election commission. وہ تو آپ 6 لوگوں کو اور پارٹی بنا دیں, آپ کے پارٹیز are different. جی. We have to see if the same issues raised. دیکھیے اب آپ اس میں مانگ رہے ہیں ڈیکلیریشن with regard to their order الیکشن کمیشن کا 23/11/2023 والا. آپ اپنا انٹرا پارٹی الیکشنز کی آرڈر مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے والے الیکشن کا جو جون میں ہوا. ہاں تو بھائی یہی اس کے بعد مزے کی بات یہ کہ وہ فل کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کی پٹیشن تو انفریکچس ہو گئی. آپ نے کہا نہیں. جی میں نے کہا بالکل نہیں, بیکاز آئی سیڈ کہ اس کو میں آپ ان کی بات مان لیتے, کہتے ہیں ہاں جی انفریکچس ہو گئی ہے. پھر انہوں نے دوبارہ میرے خلاف I wanted to see. دیکھیے آپ یہ سن لیتے ہیں 657 پہ. When confronted with the query that since intra-party elections of Tehreek Insaf pursuant to order dated 13/9/23 passed by the Election Commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, Sayyid Ali Zafar, advocate representing the petitioner, submits that since similar question is already sub judice before a learned full bench of this court in WP so-and-so and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. لرنڈ باقی ریلیونٹ نہیں ہے. تو یہ تو آپ کی اپنی استدعا پہ انہوں نے آپ کی بات مان لی اور اس کے ساتھ لگا دیا. وہی الیکشن کا ایشو ہے. پھر آپ چلے گئے پشاور. میں دیکھیں سر, میں کون گیا پشاور؟ گوہر, Umar Ayubs and all these people who went to Peshawar, against whom? ECP and the 14 people, in respect of what? In respect of the second election. So it is not. ہم آپ کو بتا رہے ہیں صرف یہ. اور یہ جو آپ ابھی کر رہے تھے سر, you see the thing is کہ at that particular point in time
I was not sure कि ये मेरा इलेक्शन सेकंड वाला माना जाएगा कि नहीं या इसका कोई डिस्प्यूट होगा कि नहीं. I was thinking कि ये तो अब खत्म हो जाएगा and I waited to see कि वो अगर मान जाते तो फिर लाहौर ही जाते हैं ना. लाहौर के पास क्या जुरिसडिक्शन थी या नहीं ये बताएं. लाहौर के पास जुरिसडिक्शन से मेरे लिहाज से बिल्कुल थी. तो फिर वहीं रहते हैं ना आप कहते जी मैंने करा लिया लेकिन दोबारा ये नहीं मान जुरिसडिक्शन थी. हाँ? कंकरेंट जुरिसडिक्शन थी. नहीं वो आपने इस्तेमाल कर ली ना जुरिसडिक्शन. ये बात सर, है. ये मुझे देखिए force ये नहीं कर आपके सकता. पास है कि आप कहाँ जाएं. एक जब आप चले गए उधर Nobody can force me to go anywhere that we I agree want. with you. Yes. But So it's I am not going to pending. जी. It's still pending till today. I think it's a separate cause of action, and I think it's separate parties. So I was Let's entitled to go to suppose Peshawar. your petition tomorrow. जी. The Lahore High Court 5 judges say जी. that the election that was held by you was correct. तो ये तो उड़ गया इलेक्शन. नहीं अब तो सर देखें. नहीं देखिए ना अगर मैं आपने कहा ये इलेक्शन मैंने बिल्कुल सही किया और इलेक्शन If I persist, तो ये आपका इलेक्शन दूसरा वाला if I persist with the case and आप this पे thing नहीं है. happens, अब कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया. तो उसमें देखिए उसमें जो लोग मुंतखब हुए थे उनको आपने पार्टी नहीं बनाया. जी. कोर्ट कहे कि जी नहीं ये जो इलेक्शन हुआ था ईसीपी ने बिला वजह मसले खड़े किए वो इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था. आइन के कानून के सब के मुताबिक था. ठीक है. उसका क्या मतलब होगा वो लोग जो वक्त इलेक्ट हुए थे वो होंगे. आप लोग कहीं नहीं होंगे क्योंकि फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है दूसरे इलेक्शन की. खुद इलेक्शन सही हो गया तो वो लोग भी अफेक्टेड होंगे. या आप पिक एंड चूज कैसे कर रहे हैं. वो उन लोगों को हम तरजीह क्यों ना दें. देखिए एक सेकेंड ना आप क्यों तरजीह दें और जो पहला इलेक्टेड जो आपके लोग हैं उनको हम क्यों ना तरजीह दें. आप अगर बहुत अच्छा हो अगर पहली मेरी जो इलेक्शन है वो आप फरमा रहे हैं अगर वो वापस आ जाए इमरान खान साहब बिकम बैक टू चेयरमैन एंड ओरिजिनल इलेक्शन कमीशंस ऑर्डर इज सेट असाइड आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. I will not be at all. That would be very It's a great. question of law. जी. So that is why I'm saying that that is a totally different aspect. Has he been removed as chairman? Just want to know as a fact. वो in fact election commission issued a notice which we challenged. Which says what? The notice says that why you should not be removed as chairman of PTI because you have been disqualified under Article 62(1)(h). You accepted the point of view. नहीं, we challenged it. नहीं तो आपने तो एक नया इलेक्शन चेयरमैन बना दिया. जी. आपने तो एक नया चेयरमैन बना दिया. नया बना दिया सर. Because of that. So I mean question में समझ नहीं आई. नहीं तो फिर क्या तो चेयरमैन तो ये हो गए वो नहीं रहे. अभी तो फिलहाल तो यही है पोजीशन जी. फिर So that is what I'm saying कि आपने बताया था ना कि अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा. नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है सर बिकॉज बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. गौर साहब कहें जी मैं चेयरमैन हूँ खत्म. गौर साहब कह सकते हैं लेकिन नहीं आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम आए कहेंगे नहीं from what I know. नहीं देखिए कॉन्फ्लिक्ट होता है जी. लोगों का कुछ पता नहीं होता है. आज एक पार्टी में होता है कल दूसरे में होता है. कोई पता नहीं होता है किसी का. बहुत से कम लोग ऐसे जो खड़े रहते हैं अपनी पार्टियों के साथ. सपोजिंग वो खतरा हट जाए नियाजी साहब से तो वो दोबारा चेयरमैन बन जाएंगे. कोई इलेक्शन प्रोसेस होगा. इलेक्शन तो सारे इलेक्शन होगा कि नहीं एक और वो नहीं हटते. वो कहते हैं कि मैं नहीं. चेयरमैन जो है जी चेयरमैन वो सिंगल पार्ट हो सकता है. पैनल पे अगर आना चाहें तो वो फिर हैज टू बी अ पैनल. यू कांट हैव री-इलेक्शन फॉर अ पैनल. तो इन दैट सिचुएशन गौहर को रिजाइन करना पड़ेगा. दैट्स राइट. If he doesn't, then he doesn't. Okay. चलिए. That is how it is. That is the law. So sir, now coming to my next ground, sir, is my point was discrimination, Article 25. And there I would humbly submit that there are 175 political parties. And 175 कितनी बोले? Political parties. 175 almost. And out of them, not a single one कि intra-party elections have been probed into like this. बल्कि चैलेंज नहीं हुए ना इसलिए. चलें आप ये कह सकते हैं. नहीं प्रोब की बात नहीं है. आपने इलेक्शन कराए नहीं है. दिखाएं उसका जजमेंट. यही तो बात उनकी है कि करा ले इलेक्शन भाई.
प्रोब वो नहीं करेंगे, आप करा लें, जिस तरीके से भी कराना है करा के ख़त्म करें। और मैं आपको बताता हूँ सर क्यों नहीं है ये। आप चलें कह रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना एक प्रेसिडेंट है। हुमायूं अख्तर साहब के केस में इलेक्शन कमीशन डजंट मीन कि इलेक्शन कमीशन का आज एक चेयरमैन चेंज हो जाए तो वो इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाती है। इलेक्शन कमीशन इज अ कंटीन्यूअस एंटिटी। इनका एक अपना सिर्फ जजमेंट है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट वाज ब्रॉट टू द इलेक्शन कमीशन। ये कौन से लॉ के तहत? बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट मैं बताने लगा हूँ। रूपा के तहत है, पुराने लॉ के तहत? चलें वो आप नहीं मुझे पता अभी। that is not the issue। नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि कौन सा जजमेंट है, बताएं ना। वो रिपोर्टेड है क्या? ये आप 853 पे आ जाएं सर। कौन सी बात? हाँ, इसी पेपर बुक में इनकी पे लगाया पेपर बुक में, मैंने हाई कोर्ट के सामने लिखा था तो हमें आपने कुछ नहीं दी है बुक। मैं अभी है 853 मैं थोड़ी देर पढ़ दूं जितनी देर में आ रहा था। जी बता दीजिए। In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its own constitution. In view of such provisions for resolution of internal disputes of a political party in its constitution, there being an inbuilt mechanism providing remedy for resolution of internal disputes between members and party is to be resorted to by the aggrieved member of the party for redress, the petitioner's learned counsel could not point out any provision of law in the election laws or the Constitution of Pakistan whereby the Chief Election Commissioner could play any role with regard to the resolution of internal disputes between members and the party. The contention that the certificate was not signed by the authorized person also has no force in that on perusal of the certificate it was observed that same was signed by the authorized person. कब का ऑर्डर है ये? This order is dated 31st October 2009. And because of this judgment, they have not touched an intra-party election of any political रूपा party. के प्रोविजंस कौन से थे जो उस वक्त मौजूद थे जो अब नहीं है 2017 के? कोई चेंज नहीं इसमें। चेंज तो वो 215 वगैरह में तो बल्कि प्रोसीजर डाल दिया ना उन्होंने। ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं। बल्कि जब ये केस आया इलेक्शन का है जी कोई पॉलिटिकल पार्टीज सो ये किसने फाइल की थी पिटिशन? ये हुमायूं अख्तर। ये किस पार्टी में? उस वक्त PML जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उस वक्त क्या बदल गई है? अब तो किसी और पार्टी में जी पार्टी के अब शायद अब वो स्प्लिट हो गई फिर पार्टी उसके बाद। ये तो एक उसका कमिश्नर का ऑर्डर है। सर कमीशन इज ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो इसको कोई नोटिस शोटिस कुछ नहीं हुआ था इसमें? सर सारे पार्टीज हैं, आर्गुमेंट्स हुई। वसीम सजाद साहब एक तरफ से कॉन्टेक्स्ट समझना चाह रहे हैं ना, क्या इशू था उनके सामने? पढ़ देता हूँ। These are two petitions, one filed by Mr. Humayun Akhtar Khan and another filed by Mr. Mumtaz Aqdas Guraya, wherein the petitioner in the first petition has prayed that appropriate action be taken to remove undesired, illegal and unlawful acts and omissions on the part of the respondent, Chaudhry Shahzad Hussain, Pakistan Muslim League and others, so as to streamline the democratic principles, whereas in the later petition by Guraya, his prayer has been that the intra-party elections of Pakistan Muslim League allegedly held on 8/7/2009 and 20th July 2009 in respect of provincial and central office bearers be declared void ab initio and against law on the subject, and further that certificate under section 12 of the political parties order 2002 be not notified published in the official gazette. Both the petitions are being disposed of by this common order. ये तो कोई और पार्टी है? कौन सी पार्टी है? I'm not following this. Your Lordship, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इंटरनल डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टी गुराया हैं जिन्होंने चैलेंज किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन।
اور انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز بی ڈکلیئرڈ وائڈ. نہیں مگر یہ چودھری شجاعت حسین پاکستان مسلم لیگ کے صدر کب تھے؟ وہ ایک زمانے میں ہوں گے، شاید بنا دیے گئے ہوں گے اس وقت. یہ جو آرڈر پاس ہوا ہوا یہ اس کو کس لا کے تحت ہوا ہوا ہے؟ دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 اس کے تحت ہوا ہوا ہے جی. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہوا ہے. دیکھ لیں ذرا پلیز اس میں. جی جی اس کے تحت ہوا جی اس کے تحت. It is چلیں خیر I can't follow this. جی So, Your Lordship, my position is that the Election Commission of Pakistan نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں نہیں یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے مگر ادھر ذرا سا فرق ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لیں, آپ تسلیم کرتے ہیں جی ہاں الیکشن نہیں کرائے, ہمیں تھوڑا وقت دے دیجئے. تو ذرا سا یہ فرق ہو گیا. جب الیکشن کرانے آپ گئے تو دوسرے لوگ آ گئے نامنیشن پیپر دیں, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں آپ نے کرنے دیا. یہ ان کا آپس میں جھگڑا تھا کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے. تھوڑا یہ بھی وہی ہے سر, ہاں یہ بھی آپس میں جھگڑے ممبرز, سو کالڈ ممبرز, جنہیں آزیوم کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ سو کالڈ لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نامنیشن پیپرز نہیں دیے. اس جھگڑے کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیئنگ کہ وٹ ایور ہیپن, دیکھیں ایک ہوتا ہے اس کو 10 ووٹ نہیں پڑے, اس کو 20 ووٹ پڑے, وہ تو جھگڑا ہو گیا, سمجھ آ گیا. یہاں تو وہ بھی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں اور آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے, یہ آئی واش ہے. پہلی بات تو یہ ہے کنٹینشن ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینشن ہی ہے. دیر از نو پروف آف دیٹ. وہ کوئی ایویڈنس لے کے آئیں, but would that proof not be resting on your shoulders? They cannot prove a negative. They cannot establish that the elections were held. No, they cannot. Nor can they establish elections were not held. جی. They can only make an allegation. Now the burden will, I would imagine, in these sort of situations, you would say, no, this is the elections. اسی لیے تو سر الیکشن پٹیشن نے الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں, لیکن آپ کے irregularity تھی اپوائنٹمنٹ آف یور الیکشن کمیشن, باریکیوں میں چلے گئے. تو وہ اسی لیے اگر نہ کیا ہوتا یا ہمیں کہتے وہ کہ بھئی آپ پروو کریں الیکشن, تو ہم پھر لوگ لے آتے 500 ایویڈنس میں آتے کہ بھئی دیکھیں اس دن ووٹنگ ہوئی ہے, اس دن وہ یہ پروسیس ہوا ہے. ہم اپنے سارے جو لوگ تھے ریٹرننگ افسرز ان کو لے آتے کہ جی وہ نامنیشن پیپرز پہ بیٹھے رہے, کوئی آیا نہیں. بٹ آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. Your Lordship, next point. Where's the attorney? نہیں کچھ نہ کہ attorney general is here. My lord, he is here, but he is not in uniform. ایک second, let him not come here. When we rise, tell him to come and see me in chamber. My lord. ٹھیک. جی. Your Lordship, an issue was raised کہ Mr. اسد عمر جو ہیں وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ابھی تک ہیں, and Mr. عمر ایوب is not a party secretary. Mr. اسد عمر جو ہیں سر وہ actually he was detained, and after his detention he came out and he came on the TV, on the national television, and he announced that I am resigning from my office. Why? He didn't disclose, but this was May 24th, 23. He said I can't continue. He does disclose in the document that you filed. جی. کیا ریزن دیا تھا؟ ٹھیک ہے, اوکے. So he disclosed the reason, and he point being that he resigned. Now if he resigned, so Mr. Umar Ayub, who was then the deputy additional secretary general, in writing resign kya, or that was only a media statement? It was on the basis of the statement he left his post. And then Mr. Umar Ayub Khan did he resign as a member of the party, the office holder of the party? No, he as an office holder. بعد میں سب وہ بھی ریزائن کر پارٹی چھوڑ دی. پارٹی بھی چھوڑ دی. I've been informed that he's left the party now.
But so the point being He was the said, star of your party. जी, Star थे ना. yes, he was, I think. And I mean, जो भी उनको मजबूरी होगी, I don't want to go into that. उनकी मजबूरी नहीं, उन्हें वाज़े तौर पे लिख दिया क्यों मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ठीक है. जो आपने डॉक्यूमेंट फाइल किया, unless this document is not correct. नहीं, it is. हाँ? It is correct. That is फिर the उन्होंने तो document. रीजन दिया है. जी. उन्होंने रीजन बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ. ठीक है. Following the events of May 9th. जी. उन्होंने अपना रीजन दे के वो चले गए. But ये इसीलिए हम कहते हैं political parties are very a valuable asset of the nation. जी. तो उनको हम डिसफंक्शनल नहीं कर सकते सर. No, just no. by Why should the others leave and he stay? हम दूसरी तरह से देख रहे हैं. जी. Why should the others leave and he stay? He means it. क्या नाम है इनका? असद उमर. असद उमर. Asad Umar. Why should he not leave? Why should he stay and the others leave? ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. Stayed there. नहीं, I'm But just he saying opted out. He opted out. He opted out. अब ये सारे मसले आप ही की पार्टी में क्यों हो रहे हैं? सर बिकॉज आप देखें, जो हिस्ट्री देखें, पहले बाकी पार्टी किसी और ने तो कुछ नहीं कहा, किसी और ने तो नहीं कहा कि जाके करो या ना करो. कौन सी चोजन पार्टी है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपके मुखालिफिन ने कुछ किया होता तो समझ आता है. ये तो आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, आपके मुखालिफिन तो आपको नहीं कह रहे ना करो. हो सकता है बहुत खुश हों इलेक्शन कराए, खुद ही इन्होंने अपने आप को मसले खड़े कर रहे हैं. फिर ये भी बात मुखालिफिन आपको कुछ मतलब इलेक्शंस कराए सर. सो सर, टू सम अप, कीपिंग यू द माइंड and all that. So basically I have highlighted number one that there is no jurisdiction of the ECP, and that has been proved from their own judgment also, which I have quoted at the end. The fact that there is unless there is an express jurisdiction conferred on a authority, there is no implied. जी. Number two, the fact is that Article 17 आपको मेरे से बहुत आपने किया है. Article 17 के तहत it is not just PTI but the public that will be disfranchised. PTI will become dysfunctional. Dysfunctional अगर हो जाएगी just because of one person not getting the nomination paper, it is too disproportionate. It is too disproportionate in action. So मैं अब सिर्फ sum up कर रहा हूँ. So my therefore request would be कि also the interpretation sought कि आप इसको हमें टाइटल राइट दे दें और ट्रायल कोर्ट, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल. अगर ट्रायल कोर्ट बनना ही है तो फिर पूरी तरह आर्टिकल 10A को आप फॉलो करें and give us the chance to actually present before you the evidence and all that. ये इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ. And then of course there's been discrimination because nobody else has been ever challenge that. इसको आप कह सकते हैं कि जी दूसरा कंप्लेन नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ऑलमोस्ट सुओ मोटो किया. डिस्क्रिमिनेशन 13 पार्टी स्कूल ने यही एक्शन लिया, उनके भी खिलाफ नहीं किया सर. और अगर आप वो नोटिस पढ़ें जिससे आगाज किया, उसमें भी लिखा है कि हम ये सब पार्टीज को नोटिस दे रहे हैं. सर पढ़ लेते हैं सर. 21 मई की जो नोटिस है पढ़ लेते हैं. आप उसमें पढ़िए, उसमें मैंने कहीं जी मैंने पढ़ा था मैंने. जी मैंने पढ़ा, वो खोले हैं उनका. उसमें सर आप देखेंगे कि उसमें एलिगेशन ये नहीं है कि हम आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को की इरेगुलरिटीज को देखना चाहते हैं. प्लीज लेट अस डिफरेंशिएट फॉर अ मिनट. नहीं आप जरा देख लेते हैं ना इलेक्शन की नोटिस निकालें जी. 21 मई की कहाँ गई नोटिस? अगर 21 मई की नोटिस पढ़ लेते हैं ना. मई का नोटिस है आपका क्या ने पेज था बताएं. 398 पे शायद पेज 398 है मेरा ख्याल है. 398 21 में 2022 फाइनल नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ इंटर पार्टी. नहीं सर वो बात कर रहे हैं. आई थिंक जो नोटिस बाकी पार्टीज को दिए मैं वो देखना चाह रहा था. I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. टाइटल देते हैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं. कंडक्ट ऑफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस. जी ठीक है. Attention is drawn so and so conduct. सर अगर ना करूं मैं, let me put it this way, मैं ना नहीं करूं अगर इलेक्शन, तो फिर तो मुझे आप पूछ लें कि जी इलेक्शन आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया. बट अगर मैं करता हूं
اور آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کیا تو ہے لیکن ہم اس میں سے یہ غلطی نکالتے ہیں. دیٹ از ویئر مائی پرابلم وہ از. آپ کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے نا. جی چلیں اگر وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس پاور کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے ان کے پاس پاور آ رہی ہے کہ وہ اتنی نیٹی گریٹی میں جائیں کہ ایک ٹریبیونل بن جائیں. اینڈ آئی تھنک the honorable leadership will realize what I'm saying in terms of the fact کہ میں نے نہ کی ایک ہے میں نے الیکشن کیا ہی نہیں سرے سے اور میں دھن دھناتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے الیکشن نہیں کرانا. چلیں اس سینس میں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں, آپ سمپلی کہیں گے کہ جی آپ نے کیوں نہیں کرایا, بٹ میں نے کرا لیا. آپ کہتے ہیں کہ میری یہ غلطی ہوئی, یہ غلطیاں ہوئی 2 3 4 10, یہ کہاں سے پاور آ رہی ہے میڈم ٹو دا الیکشن کمیشن کہ وہ یہ غلطیوں میں اس طرح پروو کرے جس طرح کہ الیکشن ٹریبیونل دیا ہوا الیکشن ایکٹ میں. دس از ویئر آئی تھنک دا انٹائر کیس فالز ڈاؤن. اب لاسٹ پہ میں دکھاتا ہوں سے ججمنٹ آف دا آنریبل ہائی کورٹ جو آنریبل ہائی کورٹ نے کیا. آئی تھنک اٹس اے گریٹ ججمنٹ اینڈ انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. آنریبل ہائی کورٹ پشاور نے ایگزیکٹلی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوا, غلط ہوا, اچھا ہوا, برا ہوا. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جوریسڈکشن تھی کہ نہیں. پھر یہ کون چیک کرے گا؟ پڑھ لیتے ہیں سر. So, who will check these irregularities? اگر کچھ ہوتی ہے تو کہاں جائیں گے؟ سول کورٹ میں. وہی جو الیکشن کمیشن خود کہہ رہے ہیں اپنے آرڈر میں, اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں سول کورٹ میں, یہ ممبرز کا ایشو ہے, ہمیں کیوں ہر پارٹی کا انوالو کریں, ورنہ ہوگا کیا جی کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی. پرانے آرڈر کی بات کریں 2009 میں جواب دے دوں. 175 پولیٹیکل پارٹیز میں ہر روز جھگڑے ہوں گے, ہر روز وہ الیکشن کمیشن میں آئیں گے, ایک کلیم کرے گا جی میرا یہ ووٹ نہیں ہوا, میرا یہ ٹھیک نہیں ہوا, تو وہ تو ایک سپروائزری ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے گی. چلیے ظفر صاحب ہم آپ کی بات سے اگری کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. ایک ہوتا ہے ڈیٹیلنگ کس کو کتنے ووٹ پڑے فلاں فلاں. آپ کل کو کہہ دیں جی گور صاحب کو 1 لاکھ پڑے ووٹ, ٹھیک ہے, بابر صاحب کو 10,000 پڑے, یہ تو چلیں آپ کی بات مان لی, الیکشن کمیشنر نے سرٹیفائی کر دیا. مگر یہاں ذرا سا تھوڑا سا کیس فرق ہے. ان کا کہنا ہے الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے, جو جس کو آپ الیکشن کہہ رہے ہیں یہ بیسک تقاضے پورا نہیں کر رہے الیکشنز کے, یہ فرق ہے. نیٹی گریٹی میں نہیں جا رہے کہ جی نام اپنا غلط, اگر یہ کہہ رہے ہوتے شناختی کارڈ نمبر غلط ہو گیا. یہ لارڈشپ چلیں, اگر یہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہی ہوتی تو پھر بھی میں آپ کے سامنے وہ بحث کرتا. الیکشن کمیشن یہ نہیں کہہ رہی. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ آپ نے الیکشن کرا لیے لیکن آپ کی اپوائنٹمنٹس غلط ہیں. تو یہ بہت اب ہائی کورٹ نے کہا ہے ایبزرو پروویژن آف لا. اب یہ اگر آپ کہیں نہ وائریز آپ کے سامنے ہے, نہ آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں. پیراگراف 25 انٹرپریٹیشن از ابسرڈ. I still insist. پیج بھی 25 I will start reading. پیرا بھی 25 ہے اور یہ کنکلوژن ہے. میں پیرا 10 سے شروع کرتا ہوں سر. The petitioners have questioned the impugned para 10, page 7. The petitioners have questioned the impugned order on the legal as well as factual premise. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it We is agree 100%. We agree with this. یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے بات. doesn't matter, sir. Doesn't matter. I am fine with that. میں نہیں کر سکتا. I am basically convinced on the jurisdictional issue and the fact that آپ وہ انٹرپریٹ کریں گے کلوز کی. میں اپنی پرسنل آپ کو اوپینین دوں. آپ کی پٹیشن کہاں تھی؟ آپ وہ اس طرح انٹرپریٹ کریں گے اس کو جو کہ آرٹیکل 17 کے کانسوننس میں ہے. اینڈ یور لارڈشپ از ناٹ گوئنگ ٹو ڈینائی اے سمبل ٹو اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ ڈسفنکشنل ہو جائے. Don't put it all like that. I can't. We will turn it around and say you show us that you had elections. Don't say lordship will not will deny. Of course we don't want to do any such thing. Sir, 11 پڑھ دوں جی آپ. Jurisdiction of this court and maintainability, یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے شاید. I will leave that. ہم نے پڑھ تو لیا ہے, اگر آپ کوئی خاص بات بتانا چاہیں بتا دیں. اس میں چھوڑ دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں سر. جی
اب ہم آ جاتے ہیں ایک چیز انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی جو آپ نے جس کی پیج 14. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن ہوئے آپ کے, وہ کہاں کہا انہوں نے آرڈر میں؟ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا ہے نا, وہ ایسپیکٹ ہی ڈیل نہیں ہے آرڈر میں کہ وہ آپ کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ this is a quorum, this is a beyond jurisdiction void order. And I still say کہ it is a void order. So الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ وہ میری انٹر پارٹی الیکشنز کو دیکھے. Now let us look at 15 para. Before embarking آپ کو اگر یہ پاور ہی نہیں تو آپ کو اپنی پٹیشن میں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی آپ الیکشن میرے ہو گئے پھر نہ بات کرتے, وہ سمبل نہیں دے رہے تھے. نہیں تو آپ سمبل بات کرتے نا کہ مجھے سمبل چاہیے. ہم نے نہیں کہا اینڈ میں. آپ پڑھیے اپنی الیکشن, آپ کی پٹیشن پیج 33 پہ آئیے. میں ذرا یہ پڑھ لوں آرڈر سے پھر میں آتا ہوں. ایک سیکنڈ یہ پڑھ رہے ہیں چونکہ I don't want to leave it in between. Let me finish this. کون سا پیراگراف آپ پڑھ رہے ہیں؟ Paragraph 16 at page 16. After quoting the Election Act, admittedly ECP is not a court or a tribunal. Muhammad Hanif Abbasi's case, PLD 2018 Supreme Court. However, Article 2183 of the Constitution entrusts the Election Commission with the duty to organize and conduct the election and empowers it in general terms to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. The power so conferred is restricted to the fulfillment of the duties specified, that is, to organize and conduct the election. Therefore, in order to understand the amplitude of this power, we need to find out the meaning of the term election as used in Article 2183. Do we need to do that? Okay. It's such a profound thing that we have to discover what is the meaning of elections. 18 पे आ जाते हैं, ठीक है. 18 पे. I'm going to go along with your lordship thing. I think you're right. In order to sum up the aforesaid discussion, 18 para. It is trite law that Election Commission of Pakistan, despite being a constitutional body, has the jurisdiction to exercise its powers either under the Constitution or the Election Act 2017. Its general power under 218 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. However, its other functions arising out of the Election Act. In effect, the court is striking down the statutory provision. یہ آپ دوبارہ پڑھیے, یہ جو آپ نے بھی پڑھا نا, بالکل یہی کہہ رہی ہے. Its general power under 2183 cannot be abridged by any legislative instrument, Act of Parliament. ہاں, اگلا جملہ آپ نے پڑھا. However, its other functions arising out of Election Act must be exercised with the expressed authority of the Election Act. So that's fine. وہ برج کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے الیکشن ایکٹ کے تحت جو ایکسپریسلی لکھا ہے وہ کر رہے ہیں. Indeed, it is settled law that a jurisdictional fact is a fact that must exist before a court, tribunal or authority assumes jurisdiction over a particular matter. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction. آپ ہمیں بتا دیں jurisdiction نے لکھا ہے کہ سول کورٹ کا ہے. جی میں پڑھ رہا ہوں سر. نہیں بتا دینا کہاں لکھا ہے. نہیں آپ پورا پیراگراف پڑھ لیجیے نا. جی پڑھ رہا ہوں سر. A jurisdictional fact is one on existence or non-existence of which depends jurisdiction of a court, a tribunal or an authority. It is the fact upon which an administrative agency's power to act depends. If the jurisdictional fact does not exist, the court, authority or officer cannot act. If a court or authority wrongly assumes the existence of such fact, the order can be questioned by writ of certiorari. The underlying principle is that by erroneously assuming existence of such jurisdictional fact, no authority can confer upon itself jurisdiction which otherwise does not possess. Existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. If the jurisdictional fact exists, the authority can proceed with the case. یہ میوچلی ڈسٹرکٹیو ہو گیا یہاں پہ آ کے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جوریسڈکشن فیکٹ ہے تو اتھارٹی کر سکتا ہے. If it exists. تو if it is تو انہوں نے آپ کو شو کاز دے کے ایکسرسائز کیا نا اپنا جو 215 کے اندر. سر وہ تو اگر آپ نہیں, میں صرف ججمنٹ کی. اب دیکھیں ججمنٹ کے اندر مختلف پیراگراف ہیں جو آپس میں کانٹرری ہیں ٹو دی فائنڈنگز آف دی لرنڈ ججز. with respect it is not. ڈسٹرکٹیو ہیں وہ. With respect it is not, sir. کر نہیں سکتے, کہہ رہے دوسری طرف کہتے ہیں کر سکتے ہیں. I think the honorable judges existence of jurisdictional fact is sine qua non for the exercise of power. I think what the honorable judges are saying. آپ پڑھ لیجیے. پڑھ لیتا ہوں لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں. Once the authority has jurisdiction in the matter,
on existence of jurisdictional fact. ہو رہی ہے نا کوئی It can decide the fact in issue or adjudicatory fact. A wrong decision on fact in issue or adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction invulnerable provided یہ تو اور essentially. آپ کے اگینسٹ ہو گیا یہ. چلیں Against نہیں ہوا sir, یہ law ہے. A wrong decision of fact in issue or an adjudicatory fact would not make the decision of the authority without jurisdiction. With respect, let me say. کتنا اس کے اندر تضاد ہے آپ دیکھیں نا, مختلف جگہوں پہ 3 لائنوں میں تضاد ہے. I think there's no tazad and frankly یہ بتا this is the law. یہ تو law کہہ رہے ہیں, یہ law بتا رہے ہیں. آپ نے تو نہیں لکھا, خیر you can't be responsible. نہیں but law بھی بتا رہے ہیں. آگے چلیں. یہ بتا دیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ کہاں لے جا سکتے ہیں. پڑھتے ہیں سر. نہیں پڑھتے نہیں, صرف بتا دیں, وہ والا جملہ بتا دیں کہ یہ سول کورٹ میں جائے گی میٹر. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by section 20. آپ دیکھیں وہ اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا, اب ذرا صرف ابھی بتا دیں کس جگہ جائے شخص. یہ ججمنٹ کیونکہ چیلنج کی ہوئی ہے, اس لیے آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں نا, آگے پیچھے کرنا ہے. بالکل دیکھیں آپ. ہو سکتا ہے مخدوم صاحب سے کے بعد وہ رائٹ آف رپلائی ایکسرسائز کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے. جی ٹھیک ہے, تو ہم یہ ایک یا یہ کر لیں. اگر آپ صرف یہی پڑھنا چاہتے ہیں, ہمیں 1 2 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں, امپیون ججمنٹ میں انہوں نے یہ بتایا ہے, یا تو وہی آرگیومنٹ رکھیں جو پہلے ای سی پی نے خود لیا تھا کہ یہ تو کاسمیٹک قانون ہے. وہ سپریم کورٹ نے یا تو آپ کریں, مگر آپ بھی مان گئے کاسمیٹک نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا ان کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ رہا ہوں, اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ کس کے پاس جورسڈکشن ہے. ایک یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, یہ ذرا دیکھ لیجیے گا نا, کہیں انہوں نے ذکر کیا اس بات کا, مجھے نہیں پتا, میں نے سرسری تو بہت سرسری طور پہ دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے ذرا. جی یہ پڑھنے کے بعد صرف کہ آپ پوچھ لیں. نہیں, ہم آپ دیکھیں آپ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں نا, ہم مخدوم صاحب کو جب سنیں گے پھر آپ ہمیں جب یہ پڑھ لیں گے پورا, پھر آپ نوٹ کر لیتا ہوں سر. جی اچھا, اب آپ اپنی پٹیشن پہ آ جائیے, پیج 33 پہ. جی پیپر بک پہ. جی ٹھیک ہے. جی اس کا پیراگراف 2 پڑھیے. جی that in the impugned order, یہ والا جی. Thank you. That in the impugned order, ECP has accepted as a fact that PTI's intra-party elections were held on 2/12/2023. پڑھتے رہیں. There was no irregularity and defect in the manner and conduct of the intra-party elections. And C, the certificate as required by section 209 of the Election Act, along with all the relevant documents, has been provided to ECP, and there is no deficiency therein. اور پیراگراف 4 پڑھ لیں. According, اس کو چھوڑ دوں باقی. ہاں وہ میں آپ کچھ اور بات پہ لے جاؤں گا. Okay. 4. The irrelevant, unjustified, arbitrary, malafide and illegal reason given for setting aside PTI's intra-party elections, declaring the same void and making PTI dysfunctional as a political party. Declaring the same void. جی صحیح ہے نا. جی اب آپ اپنی prayer clause میں آ جائیے. آپ کو اب کونٹری ڈیکلیریشن سیک کرنا چاہیے کہ my elections were گڈ پراپر, جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈیکلیریشن آپ نے کہاں سیکھ کیا ہے. آپ چلے گئے اسٹریٹ اوے سمبل پہ. جی وہ الیکشن سے اٹھے گا نا بات. جہاں تک میرا ہے, اگر آپ الیکشن صحیح ہے تو سمبل وغیرہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. الیکشن نہیں ہوا, یا اگر اتنا غلط طریقے سے ہوا کہ اس کو تصور نہیں کیا جائے الیکشن, پھر آپ کو ایک ڈیکلیریشن تو سیکھ کریں نا اس کا. اب آپ دیکھیں, آپ نے جو ویو میں پوائنٹ نوٹڈ ہے, لیکن میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جلدی سے. نہیں ابھی دینا چاہیں گے, یا میں صرف آپ کو یہ پوائنٹ کے چھوڑ رہا تھا. اوکے, یا مخدوم صاحب کے بعد آپ سوچ کے جواب دے دیں. ٹھیک ہے, میں دینا چاہیں ابھی دے دیں. میں ابھی بھی دے دیتا ہوں جی, باقی سوچ بھی لوں گا, دونوں کر لیتا ہوں. چوز بوتھ آپشنز, کنکرنٹ جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے. In view of the foregoing, it is respectfully prayed, میں نے ایک pray کیا سر کہ hold and declare that the impugned order is without jurisdiction. So if the impugned order is without jurisdiction, then all that is stated in it would automatically come to an end.
That would be my. Don't you think a separate declaration would be sought? क्योंकि बाकी देखें आप specifics में चले गए हैं A B C D E F, मगर जो primary declaration है I think is the most important declaration on the election, because ये इधर उधर की मीन मेखे निकालने हम नहीं, हम आपके साथ हैं, ठीक है, बुनियादी बात पे हम चल रहे हैं बस। इलेक्शन क्यों? क्योंकि जमहूरियत है। या तो आप कहते हैं जी फिर वो one person one man show चले, फिर फर्क ही है, फिर वो उसी तरफ से चले, वो आपके आर्गुमेंट्स हम नोट कर लेंगे जी, हमारे लीडर ये जो वो हम करेंगे, इलेक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पार्टी में, ये भी आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मगर ये आप मौक़िफ़ ले नहीं रहे, ठीक है। तो आप जब जमहूरियत चाहते हैं, इनका सारी बहस इशू सब कुछ एक नोटिस से शुरू हुआ, भाई इलेक्शन करवा लें, फिर उन्होंने धमकी देना शुरू कर दी, शो कॉज नोटिस, अगर नहीं करेंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे, अदरवाइज इनके पास कोई हथियार तो नहीं है कि आपको इलेक्शन करवाएं, तो कुछ उन्होंने ये हथियार इस्तेमाल किया। सिर्फ आपको ये सवाल पे आप जवाब देना चाहें, इसको दें या फिर ये वापस पे देंगे? ये कंक्लूजन भी पढ़ लीजिए पेज 25 पे ना। मैं अभी 19 पे था सर। हाँ नहीं, अगर आप बाद में देखना चाहते हैं बाद में सुन, ठीक है, एज योर कॉल, ठीक है सर। मैं आई जस्ट कंक्लूजन को जरा पढ़े ना, इसमें क्वेश्चन है, कंक्लूजन का पढ़ लीजिए जरा, छोटा पैराग्राफ, हाँ लास्ट पेज 25 पैराग्राफ 19 और 20 ना पेज ना पढ़ लें सर। आप ये पढ़ लेना पहले, फिर पढ़ लीजिएगा। नहीं, आप बाद में मौका देंगे, माय लॉर्ड कह रहे हैं पढ़ लें जरा। 25 पूछना चाह रहा हूँ, ये किसका जिक्र कर रहे हैं? The survey of the case law stated above and the enabling provision of the Constitution as well as the Act lead us to the conclusion that it is the fundamental right of every citizen of Pakistan not only to form political party, but the political party should be provided a conducive atmosphere to contest elections for the Parliament, Provincial Assembly, Senate, and to form a government. ये सब हम agree करते हैं। आगे बढ़िए। It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of ये जंप हुआ जरा, They cannot be मेरा भी denied केस ये है, on the basis of on the basis of absurd provision of law. अब absurd provision of law कौन सा? I think वो कह ये रहे हैं कि on the basis जो interpretation अगर वो place की absurd जाए, है तो उसको strike down होना चाहिए, because वायरिस तो अंडर चैलेंज it है ही नहीं। is, अगर अंदर पढ़ेंगे तो it is not the provision of law, वो इसको absurd कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो interpretation sought to be placed upon it. आगे चलें, 3 लाइन और पढ़ लीजिए। Therefore, the impugned decision of ECP is backed by no legal provision either under the Act or under the Constitution. Therefore, the same is illegal. मेरा केस ये है। अभी सुनिए एक मिनट, पैराग्राफ 26 के अंदर उन्होंने आपकी प्रेयर जो थी शॉर्ट ऑर्डर रिप्रोड्यूस किया है। जी। पैराग्राफ रोमन 3 पेज 26 के ऊपर आप पढ़िए जी, जो मजीद आपको डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो पढ़ें। It is further held and declared that Pakistan Tehreek-e-Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217. बात तो फिर वही कह दी उन्होंने 215 में तो सारा केस चलाया आपका, वो कह रहा है अगर ये एंटाइटल है 215 और 217 में तो दे दो, तो 215 में तो पूरा केस चला आपका। 215 में गलत चला दिया ना सर, इन्होंने गलत चलाया, इन्होंने ये कहा कि आपको हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन, चूंकि आपका इरेगुलर था इसलिए हम ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 215 का, मैं ये कह रहा हूँ सर 215 का कि 215 is only. We are not going to interpret the judgment of the Peshawar High Court being a Supreme Court. We are the appellate forum. हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्डर में है, आप खुद देखें ना, वो कह रहे हैं 215 217 के तहत ये टाइटल है, 215 में तो पूरा केस इसलिए मैंने कहा 19 पढ़ लेते हैं, 19 ऑनवर्ड्स पढ़ लेते हैं। 215 जब तक है, जो कि खुद हाई कोर्ट मान भी रहा है कि 215 और 217 के तहत मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि इनको सिंबल दो जी, तो 215 के तहत तो डिनाई हुआ सिंबल आपको। सर यहाँ तो फिर तो मैं बिल्कुल, आई थिंक वी हैव कम full circle of arguments. My first point was, yeah, so what we do is 215 जो था section, एक सेकंड जी, we'll certainly continue hearing you. We'll take a short break, ठीक है, because I want to attend to the other matter as well. right sir, and we will come back आधा घंटा, आधे घंटे में ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Additional submissions. We coming back.